राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के परिवहन, आबकारी व मीन विभाग के अधिकारियों को लेकर मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने आयोजित किया पर्यालोचना सभा। कई पहलुओं पर लिया गया सिद्धांत। लिंक रोड क्षेत्र के रहने वाले अध्यापक व उनकी पत्नी के ऊपर सोसाइटी के कार्यकर्ता व सिक्योरिटी द्वारा जानलेवा हमला किए जाने के चलते थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया जानकारी। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के कप्तानपुर जीपी के 10, 15 व 16 नंबर वार्ड में रहने वाले लोगों ने बिजली बिल के खिलाफ व्यक्त किया नाराजगी। जल्द से जल्द व्यवस्था ग्रहण किए जाने के लिए किया गया अपील। गोसाईपुर चलता गांधी चौथे खंड के सड़क अनुमोदन के नाम पर ईएनडी बांध काटे जाने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। विधायक मेहरकांति सोम से जल्द कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। टीएनएसटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर पत्रकारों को दिया गया विस्तारित जानकारी। सचिव लक्ष्मी निवास खालवा ने सदन में किया खुलासा। अब समाचार विस्तार से। कछार जिले के परिवहन, आबकारी व मीन विभाग के अधिकारियों को लेकर मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने एक पर्यालोचना सभा आयोजित किया। मंगलवार को असम सरकार के परिवहन आबकारी विभाग के मंत्री तथा इस संदर्भ में दूसरे विभागीय अधिकारियों को लेकर कछार के जिला उपायुक्त कार्यालय में पर्यालोचना सभा में आयोजित सभा में सभी स्तर के कार्यकर्ता मौजूद थे। विभागीय अधिकारियों से इस संदर्भ में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। कई सिद्धांत भी लिए गए। सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती, उधारपुर विधानसभा समष्टि के विधायक मेहरकांति सोम, कछार के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा सहित दूसरे कार्यकर्ता व मंत्री परिमल शुक्लबैद्य के मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात किए गए और कई सिद्धांत भी लिए गए। 5টা এপ্লিকেশন এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, 39টা আহি গ'ল। 39টাৰে আমাৰ 26টা এপ্লাই কৰিছিলে। 26টা এপ্লাই কৰাৰ পিছত এজন ভুলতে দি দিলে, তেওঁ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ যিহেতু মাৰ্চৰ পিছত তেওঁ হৈছিলে, পটককৈ দি দিলে। আৰু এজনে কি কৰিলে, এপ্লিকেশ্যন ফিটো দিলে 25,000 টকা, তেওঁ ডেটটো কনভাৰ্চনৰ পইচাটো কনভাৰ্চন গোটেইখিনি হৈ গ'ল। আপোনাৰ অলৰেডি মোৰ 26 আৰু 24টা হৈ গ'ল। 24 হৈ গ'ল। এটাৰ প্ৰব্লেম আছে, এইটো ঠিক পাৰ্মিশ্যন আমি এইটো কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু 30 তাৰিখৰ ডেট দিয়া আছে, সময়টো পাৰ হৈ গৈছে। ঠিক আছে, সময় পাৰ হ'লেও একো নাই। কথাটো হৈছে 30 তাৰিখে আমি ডেডলাইন দিছোঁ, এটা মানুহে কিবা কৰা নাই, ডিস্ট্ৰিক্ট পাৰ্মিশ্যন লৈ কৰি দিব পাৰে। কি প্ৰব্লেমটো আছে? আজি ৰিভিউ মিটিং মানে আমাৰ নিজা মানে আমি যি ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক চাওঁ, আমাৰ ইয়াতে এক্সাইজ, ফিচাৰী আৰু আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেৰ ভিতৰত IWTO আছে আহিছে। তো আমাৰ ইয়াতে চোৱাৰ মূল কাৰণ আমি প্ৰতিটা জিলাতে যাওঁ, যদিও এইটো আমাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, কিন্তু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হোম ডিষ্ট্ৰিক্টতো চাব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰতিটা ডিপাৰ্টমেণ্টেৰ লগতে খুব এটা মানে আলোচনা একেবাৰে গ্ৰাছৰুটলৈকে মই কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে ধৰক ফিচাৰীৰ কামখিনি ঠিক ঠাক চলি আছে, বাট তাৰ ভিতৰতো এইবাৰ যে ফ্লাড গৈছে, ফ্লাড যোৱাৰ পাছতে বহুত ফিচাৰমেন তেওঁলোকৰ বহুতখিনি ক্ষতি হৈছে। তেওঁলোকক কিবা কৰি আমি অলপ কিবা সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি ডিচিৰ লগতে মিলি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টেৰ জৰিয়তে, সেইটো লৈ চিন্তা চৰ্চা হৈছে। বাকী যিটো PMMSY, নাবাৰ্ড, গোটেইখিনিৰ কাম ক'ত আমাৰ পেণ্ডিং আছে, কি আছে, গোটেইখিনি কথা চিন্তা হৈছে। মই ভাবোঁ এই ৰিভিউ মিটিঙৰ জৰিয়তে অলপ হ'লেও ডিপাৰ্টমেণ্টেৰ কাম বাঢ়িব। আমাৰ এক্সাইজৰ লগতো আমাৰ যিটো এক্সাইজ ৰেভিনিউ আহিছে বা আহে, গোটেইখিনি লৈ আমাৰ চৰ্চা হৈছে। চুলাই এটা সমস্যা হয় আমাৰ গোটেই অসমত, আমাৰ জিলাৰো সমস্যা। চুলাইও আমি কেনেকুৱা আমি একেবাৰে শেষ কৰিব পাৰোঁ সমাজৰ ফালৰ পৰা, কাৰণ এইবিলাক বিষ হয়, ৰাইজে খালে মানে খুব মানে তেওঁৰ হেল্থ হেফাজত। এই ক্ষেত্ৰতো আলোচনা হৈছে। আৰু বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ ৰেভিনিউ লৈ
কথাবিলাক চিন্তা হৈছে মই ভাবোঁ যে অন্ততঃ এনেকুৱা আমাৰ ৰিভিউ কৰিলে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক আগুৱাই যাব পাৰে ট্ৰেন্সপৰ্টক আমি প্ৰথমবাৰ মাতিছিলোঁ আজি আমি দায়িত্ব পোৱাৰ পাছতে IWDক আমি মাতিছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগতে থৰ্ডৱেৰ ডিছকাশ্যন হৈছে এটা কথা নজৰত আমাৰ আহিছে যে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নজৰত আহে কিছুমান এই ডাম্পাৰ আছে যিসকলে তেওঁলোকৰ অথৰাইজ যি বডিৰ যি মেজাৰমেণ্ট আছে মেজাৰমেণ্টবিলাক বঢ়াই দিলে সেইটো মানে একেবাৰে বেআইনীভাৱে এইবিলাক লৈ চৰ্চা হ'ল আৰু মই তেওঁলোকক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছোঁ যে এই গাড়ীবিলাকৰ যি বডিৰ মেজাৰমেণ্ট বঢ়াই দিলে বিভিন্ন গুডছৰ বিভিন্ন ৱেইট থাকে এটা গাড়ীত যদি লোহা লয় বা মাটি লয় তেওঁৰ ৱেইট সমান নহ'ব সেইটো আমি এৰি দিলোঁ কোনটোত কি লৈছে লোৱা নাই সেইটো পাছৰ কথা বাট প্ৰথম কথা হ'ল যে ট্ৰেন্সপৰ্টেৰ যিটো ৰুলছ বা আমাৰ যে আইন আছে কিমান আমাৰ এটা বডিৰ কোন ইঞ্জিনিয়াৰ गैर जिम्मेदाराना बिजली बिल को लेकर लखीमपुर विधानसभा के कप्तानपुर जीपी के 10, 13, 15 व 16 नंबर खंड के अधिकारी किसी लोग बेहाल हालत में क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। एपीडीसीएल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बिल प्रदान किए जाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। लोगों ने लगातार नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन को जानकारी दिया था, बिजली विभाग के कार्यकर्ता को जानकारी दिया था, लेकिन इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं किया गया। पिछले मई महीने से बाढ़ के चलते कई क्षेत्रों में बिजली का लाइन काट दिया गया था, लेकिन फिर भी बिजली विभाग की ओर से कुछ लोगों के नाम पर तथा बीपीएल कार्ड हिताधिकारियों के ऊपर बिजली का बिल थोप दिया गया, जबकि बिजली का संयोग इस क्षेत्र में नहीं था। मुद्दे को लेकर लखीमपुर के विधायक कौशिक राय तथा उधारपुर के विधायक वीर कांति सोम द्वारा कड़ी कार्रवाई किए जाने के साथ साथ कदम उठाए जाने की मांग भी आवासीय क्षेत्र के लोगों ने किए हैं। এর বাদে কি বাদর মাসও আমরা যেন বিলর মিটারের টাকা নিয়ে দিয়ে আইবার সময় বিল দিয়ে আইছে বাদর মাসও আইছে 2200 টাকা আমরা দিই কইলা 20 টাকা দিয়ে আমরা কিলা কিতা করব আমার এক মাসে 2200 টাকা কিলা দিমু আমরা গরিব মানুষ আপনি কিতা বিপিএল নি ওই তো আমরা বিপিএল এক ফেন আর একবার টাকা আর আমার আইছে 572 টাকা দিয়া আইছে আবার ইভিরা আইছে আবার 200 করে বিল ও বিলর কাগজ দিয়া আইছে আপনিও বিপিএল নি ও বিপিএল কয়টা লাইট ফ্যান চালাই এক ফ্যান এক লাইট আমার বড়গরও এক লাইট এক ফ্যান আগে আইতো 60 টাকা 70 টাকা কোনদিন 80 টাকা আর এর খুব বেশ আয় ও গোটা দেখকে কি সমস্যা হইছে দাদা আমরা সমস্যা কইতে আপনারা কই বিগত 2-1 মাস আগে আমরা যে মে মাসটা কি আপনারা জানা আমরা সারা মানুষই জানা আসামে ভয়াবহ একটা মানে ফ্লাড হইছে তো বিশেষ করে আমরা এই জায়গাটা হইলো ফ্লাড এফেক্টেড জায়গা কাপ্তানপুর 13, 15 and 16 এই জায়গায় প্রায় রাস্তার উপরে আমরা কোনো জায়গা আসলো ক্যাম্প করিয়া রোয়ার জায়গা পাইছি না এই সময় এই মুহূর্তে আমরা যে এসটি লাইন যেটা আমরা ইলেকট্রিকের যে এসটি লাইন একটা আছে কাপ্তানপুর 16 টু রামনগর ইয়া মানে বন্ধে দিয়া আইছে এই লাইনটা হ্যাঁ তবে মে মাসের প্রায় 7-8 তারিখ 10 তারিখের ভিতরে মানে এই এসটি লাইনের তারের কিনারা জল যাওয়ার পরে এই লাইনটা কাটিয়ে রাখা হয়ে গেছে তবে আমরা মে জুন এই 2 মাসের মাঝে আমরা কারেন্ট অলরেডি পুরা ভিলেজ এই 2-3টা গাঁয়ের মাঝে কারেন্ট পাইতে আমরা 2 মাসের মাঝে প্রায় 10-12 দিন কারেন্ট পাইছি ফ্লাড যাওয়ার পরে তবে আমরা এই ফ্লাড যাওয়ার পরে 2 মাসের ভিতরে আমরা বাড়িঘর সারা মানুষ রাস্তার উপরে জল বাড়িঘর ডুবাইল যে জায়গাত বাইরে আসলাম সব প্রত্যেক মানুষ কেউ টিল্লাত আসলো কেউ বাইরে জায়গাত আসলো সামান্য জায়গা যদি রাস্তাত কোনো জায়গাত মানে উঁচা থাকে এই জায়গাত ক্যাম্প করিয়ে আসলো সাং মানে আসলো এরকম মানুষের বিভিন্ন দুর্নীতির উপরে মানুষের সময় গেছে তবে ফ্লাড শেষ হওয়ার পরে আমরা এমন লাগান এক জিনিস পাইলাম হঠাৎ করিয়া আমরা এপিডিসিএল এর যারা যে বিল রিডার তারা আইয়া দেখা যায় যে হঠাৎ করিয়া কানেকশনটা দিছে দেওয়ার পরেও তারা 40 দিন করে 42 দিন করে বিল বানানি শুরু করছে বিপিএল হোল্ডারের গড় আমি নিজে আমার মার গড় বিপিএল হোল্ডার তাইনের গড় পাইলাম 870 টাকার বিল এই 42 দিন করে বিল যে জায়গা ডিসকানেক্ট করিয়া রাখা আসলো এসটি লাইনটা ডিসকানেক্ট করা ফুললি কারেন্টের কোনো মানে লাইনও নাই জলে ডুবাইলিছে মেইন তারগুলা এরপরে এই গাঁওর মাঝে কারেন্ট নাই তবে লাইনটা হইলো
লাইন যদি কাটা অবস্থায় এই 800-900 টাকা বিল, সেইভাবে আমি দেখলাম এই লাইনম্যানের লগে বিল রিডারের লগে আরো 2-4 ঘর আটিয়ে দেখলাম যে ও পরিস্থিতি যে প্রত্যেক ঘর এইভাবে আনলিমিটেড বিল উঠে। তবে তারে একদিন আমি জিজ্ঞাসলাম বলে ভাই ওই যে ব্যাপার যেটা আপনি তো ডিপার্টমেন্ট থেকে আইসন হিসাবে, যদি আমরা জানার কিছু থাকে তবে আমরা ডিপার্টমেন্ট এখন আতো পাই না, আপনি ডিপার্টমেন্ট থেকে আইসন হিসাবে সামান্য একটা জিনিস সাহায্য করেন। ডিপার্টমেন্টে একটা জিনিস করেন, বিগত 2 মাস থেকে ডিসকানেক্ট করা জায়গা যে গাঁও, এই গাঁওর মাঝে আজকে 800-900 টাকা বিল 40-42 দিন করে যে এটা নিয়ে সামান্য আলাপ করেন কইতে এই জিনিসটা দেখা গেছে 7 দিন করে ভিতরে আমার সোনাই সাব ডিভিশনের মানে ইলেকট্রিক এসডিও তাই হঠাৎ করে একদিন ভিজিলেন্স আইয়া প্রায় 7-8 ঘর আমরা ডিসকানেক্ট করিয়া গেছেন গিয়া। যে একটা আবদার করলাম যে এই ফ্লাডের সময় 2 মাসের কারেন্ট না থাকা অবস্থায় আমরা বিলটা কিভাবে উঠে, তে তারে সিরিপ ওই জিনিসটা কইলাম তুমি ডিপার্টমেন্টের সামান্য একটা নিউজ দেও, তুমি তো ডিপার্টমেন্টের মানুষ হিসাবে বিল রিডিং করো, তবে একটা জিনিস জানাও 2 মাস ডিসকানেক্ট করা আসলো, এখন পাবলিকে একটা জিনিস আমি নিজে পাবলিকও আমার আবদার করলাম জানাও যে এইভাবে 800-900 টাকা কিভাবে বিপিএল হোল্ডারের বিল আই গেছে 40 দিনে। তবে কারণ থাকা অবস্থায় যদি আইতো তো বুঝলাম কেউ জ্বালাইছে, কিন্তু না থাকা অবস্থায় খেনে আইলো বলে তার কুয়েকশন করায় এইখান থেকে গিয়া তার এসডিওরে যাইবা এই সেই নানানটা কইছে। এরপরে আইয়া বিভিন্ন হেম্পার নিয়ে এসডিও বিভিন্ন লাইন ডিসকানেক্ট করছেন। আর এখনো বর্তমানে আমরা বুকিতে আছি যে এই লাইনটা আগে ফ্লাডের আগে এক লেভেলে তব আমরা গড় 100-150 টাকা 200 টাকা এরকম মানে এবারে যে বিল আইছে বা মিটার রিডিংও আইছে। ফ্লাডের পরে থেকে এখন শুরু হয়েছে এবারে যে 500-700 বিপিএল হোল্ডারের গড়। এখন আমরা ওই জিনিস চাই আর আমরা আসাম সরকারের কাছে বা আমাদের এপিডিসিএল এর হায়ার অথরিটির কাছে আমরা জানাইতে চাই আর যে আমরা এই কাপ্তানপুর 13-15-16 জনগণে যে আমরা গরিবী জনসাধারণের কৃষি কামের উপর মানে নির্ভরশীল মানুষের যে এই পাহাড়ে কিভাবে আমরা এই বিলটা বহন করিয়ে যেতাম। এখন বর্তমানে মানুষের বিভিন্ন আর্থিক অবস্থা দুর্বল, ক্ষেত নাই, কৃষিকাজ নাই, রোজগার নাই, আর পুরা এই তিনটা ভিলেজের যত মানে জনসাধারণের মাঝে আমরা চাইয়া দেখছি 1% এমপ্লয়ি মানুষ নাই। প্রত্যেক মানুষ এভাবে গরিব বিপিএল স্তরের নিচের মানুষের আজকে এইভাবে যে আনলিমিটেড বিল নিয়ে আমরা বিভিন্ন সময় মানে শুনাই এসডিওর কাছে আমরা বিভিন্ন মানে ইলেকট্রিকের এসডিওর কাছে আমরা বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন সিস্টেমে আমরা গিয়া জিগাইছি যে মেমোরান্ডামও 2-1 বার দেওয়া আছে যে আমরা এই গাঁৱৰ লাগিয়া এই ইলেকট্রিকের দুর্নীতির থেকে আপনি মুক্ত করে দেন, কারণ এই গরিব মানুষের কোনো উপায় নাই, আমরা সাহায্য করেন ওটা কিছু আপনি মিটার রেডি করে দেন। এখন যার মিটার বালা আছে তারও যেরকম, যার খারাপ আছে তারও এরকম। ইলেকট্রিকের এসডিওর লগে কিছু মাতান নাই। হায়ার অথরিটি থেকে লইয়া এখন দেখা যায় এখানে ক্যাজুয়াল যারা কাজ করে ইলেকট্রিকের তারার লগে আরো গাঁও ভিলেজ লেভেল আরো কিছু হেল্পার আছে যার লগে কিছু মাথা হয় এরার যে ব্যবহার যেটা এখন আমরা গাঁওর মানুষ এখানে আপনারা আরো আসেন, আমি যে একজন নাই এই 3টা ভিলেজের মানুষ এখানে আসেন, আপনারা একটু জিগাইন তারারে যে তারার ব্যবহারটা আমরা গাঁওর মানুষ সন্তুষ্ট না, তারার ব্যবহারটা কিভাবে আছে। যদি একজন রিকোয়েস্ট করে খোয়া হয় ভাই আমরা গরিব মানুষের এই ঝুপড়ি গড়ো অত টাকা বিল কিলা হইলো, তবে তার মুখের ব্যবহারটা কি তা কিছু মানুষের প্রমাণ দিবা। আর আমি আমার বক্তব্য বেশি রাখেন না, এখানে আমার আরো বাইন আছেন তারারে আপনারা জিগাইন। আর ধন্যবাদ। আর 1 মাসে 450 আইছে বিল, ও 15 দিন আগে বিল ক্লিয়ার করে আইছি, 15 দিনের ভিতরে ফিরে 450 আইছে। ইনো কোনো ইন্ডাস্ট্রি চলেন না, আমার ঘরে 1 বাল্ব 1টা ফ্যান, আমার কাছে ওইভাবে চলা কিলা। আমরা কত টাকা আগে আইতো? আগে 100, 150, 200 ওলা আইতো, আর এখন 450 টাকা বিল আইছে। আপনিও বিপিএল হোল্ডার? বিপিএল হোল্ডার। আমার একটা মানুষে বিল নিছে গত মাসও আমার কাছ থেকে। এই কি তার ডিপার্টমেন্টের মানুষ নি? হয়। আচ্ছা, বিল নিছে আমার হইছে বিল 2529 টাকা। আর এই মাসের হে নিছে বিল আমার আইনিয়া দিছে কইতে সময় 2900 টাকা আমার বিল হইছে। আমি গত মাসের বিল আমি ক্লিয়ার দিলেছি, আর এই মাসের আমার 2900 কিতার লাগি হইলো। তুমি মনে হয় বিল জমা দিছ না? কইছে আমি জমা বিল দিলাইছি, তোমার কিতার লাগি হইলো আমি কেন তো জানি না। আর আমার ফোন নম্বর একটা দিয়া গেছে, কইছে তুমি 13 तारीख फोन करियो। लिंक रोड क्षेत्र में अध्यापक व उनके पत्नी के ऊपर सोसाइटी के कार्यकर्ताओं द्वारा
तथा सिक्योरिटी गार्ड द्वारा जानलेवा हमला किए जाने के आरोप के चलते थाने में FIR दर्ज किया गया है। लिंक रोड 12 नंबर लेन के रहने वाले स्वस्तिक रेसिडेंसी में यह वारदात हुआ है। गृहवधू श्रद्धांजलि साहू व उनके परिवार सदस्यों ने इस संदर्भ में सदर थाने में अलग अलग तौर पर सोसाइटी के कार्यकर्ता रतन सरकार व सुब्रत करी तथा सिक्योरिटी रंजीत मोहन देव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उनका कहना है कि गैर जिम्मेदाराना तौर पर उन्हें डरा धमकाकर फ्लैट से खदेड़ दिया गया, जबकि इस संदर्भ में उन्हें कोई जानकारी भी नहीं थी। सोसाइटी के कार्यकर्ता पर कई आरोप लगाते हुए इसी पत्रकार सम्मेलन के जरिए पीड़ित प्रभावित साहू परिवार के सदस्यों ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित जानकारी दी। असम विश्वविद्यालय के सहकारी अध्यापक के रूप में कार्यरत ऐसे परिवार को ऐसे परेशान किए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। पुलिस बहरहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मतलब फ्लैट चाहिए होगा, इसलिए वो हमें भगाया ना। मुहित मेरा जो फ्लैट है ना, ऐसे बीच का टेबल है, फ्लैट रतन सरकार ने खरीदा है। बोला इसको क्लब बनाऊंगा। आपसे प्रोजेक्ट ले सकता है गाड़ी से। अच्छा, क्लब का थ्रू पैसा ले सकता है। ये फोटो तो है लेकिन ऐसे आ रहा है, ब्लॉक है ना, एड फ्रेंड आ रहा है। कैसे आएगा? तो सिविल का मामला है, क्रिमिनल तो नहीं। नहीं, सिविल में चला जाएगा केस। एक्चुअली हम लोगों को ये लोग एंटी सोशल प्रूफ करना चाहते हैं कि हमारे वजह से सोसाइटी में दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे हमसे सीख रहे हैं और पास में एक क्लब है, वो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग ज़बरदस्ती दाखिल करके रखे हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग एजुकेटेड इंसान हैं, हम लोग एक सरकारी नौकरी करते हैं। हम लोग एंटी सोशल, मेरा खुद का भी एक छोटा बच्चा है। आप अगर चाहते हैं हम घर खाली करें तो सीधा सीधा बोल दीजिए आप घर खाली करें। ऐसे कमेंट्स पास करने की क्या ज़रूरत है कि आप अपना चेहरा मत देखो, भागो 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 इधर से। हमसे कुत्ता जैसे बिहेव किया जाता है ऐसे ओनली बिकॉज हम टेनेंट हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे मकान मालिक को कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्चर किए हुए हैं पहले से। मेरी वाइफ को पिछले 3 साल से सब मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, इधर ऐसे मत रखो, जूता वैसे मत रखो, इधर ऐसे मत रखो। जबकि पूरे अपार्टमेंट में मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, आप हमारे घर आइए और देखिए हम कैसे रहते हैं। हम कैसे रहते हैं, सबसे अच्छा मकान, सबसे साफ सुथरा मेरा ही घर आपको मिलेगा। मेरे घर में 2 नौकर हैं दोस्तों, एकदम अच्छे से संभाल कर घर रखा हुआ है। और ये लोग पता नहीं किस बात की इनको खुंदस है, ये हमेशा हमको इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर छोड़ दूँ, लेकिन मुझे जस्टिस चाहिए। जो उन्होंने हाथ उठाया मेरी वाइफ पे, बीइंग ए वार्ड कमिश्नर ही शुड नो व्हाट आर द लॉज। मैं लॉ पेपर पढ़ाता हूँ, आई टीच क्रिमिनल लॉ। दिस इज एन एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन एंड वुमेन के साथ कोई भी एट्रोसिटी होता है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। आपको लॉ मालूम होना चाहिए। तो बोलो आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मतलब आप मारेंगे, आप घर से निकालेंगे और फिर आप हमें बोले कॉम्प्रोमाइज़ भी कीजिए। तो मतलब हम लोग बड़े परेशान, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करें, इसमें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा है। हम एक ही चीज़ जानते हैं कि चलो मकान छोड़ देंगे, ठीक है। और हमें बस जस्टिस चाहिए कि जो हाथ उठाए मेरी वाइफ पे, गाली दा, जो मेरा जो एकदम इज्जत उतारे इन लोगों ने कि ऐसे है, मतलब वो प्रोफेसर डॉक्टर किसी की इज्जत नहीं करते ये लोग। तो मैं चाहता हूँ कि उसके बदले हमें जस्टिस मिले। बस हम आप सबसे हाथ जोड़ के यही दुआ करें, हमें जस्टिस मिले। क्योंकि हमने सब कुछ खो दिया है, हमारे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। तो वही चीज़ है। मुझे डायरेक्टली धमकी दे रहा है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ। तो है रतन सर का सुब्रत कोहरी, राजू पाल, जो सुब्रतो पाल नाम है वो है यहाँ के सेक्रेटरी, और एक है परितोष दे, ये सब इस अपार्टमेंट के ऑनर है। और ये कोई भी इनमें से जितने भी हैं कोई जॉब आप कुछ नहीं करते हैं। शायद सुब्रत कोहरी का जॉब है त्रिपुरा में, राजू पाल का एक जॉब है, वो दिन भर नीचे ही बैठा रहता है। मैंने उनको ऑफिस कभी नहीं जाते होते आज तक पिछले 3 साल में। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सिलचर इतना अच्छा जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। मैं जब पहली बार आया सिलचर, मैं बड़ा खुश हुआ कि बहुत नाम सुन के मुझे प्यार हो गया था सिलचर से। आज मैं देखा मतलब इतने अच्छे लोगों के बीच में भी 2-4 लोगों की वजह से वो सिलचर का नाम खराब हो रहा है। एंड मैं 1000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। मेरे इतने स्टूडेंट हैं, मैंने आज तक कभी स्टूडेंट से कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। स्टूडेंट कितना प्यार करते हैं, लोग कितना प्यार करते हैं। मार्केट में कह लीजिए, हमारे क्लब एक है उसमें कह लीजिए, कहीं पे भी। लेकिन ये जो 2-3 लोग हैं अपने आप को पता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर समझते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सब इन्होंने हाथ पे ले लिया है। ये किसी के भी नहीं सुनते हैं, ये हर जगह उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं। और हम जैसे लोगों को जो गैजेटेड ऑफिसर है, क्लास 1 ऑफिसर, आज हमें कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है ओनली बिकॉज ऑफ वी वांट जस्टिस एंड वी बिलीव इन जुडिशरी।
देखिए मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इन लोगों को लगता है सिलचर इनका है, सिलचर इनका नहीं है, सबका है। तो सबको रहने का हक है, तो वो हक हमारा भी है। वी लव सिलचर एंड हम जानते हैं, हम जब भी बाहर जाते हैं हम सिलचर दोबारा आते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स आते हैं, सबको सिलचर का खाना पीना रहना लैंग्वेज बहुत पसंद है सभी को। लेकिन ऐसा जो करेंगे ना तो मुझे लगता नहीं कि बाहर से कोई आ पाएगा। फिर इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कम से कम आप लोग कुछ कीजिए। सर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मीडिया पे इसको लाइए लोग, ताकि इसको देखें एंड इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो, तेज हो। বডিৰ কোন ইঞ্জিনিয়াৰ কিমান বহন ক্ষমতা থাকিব, তেওঁৰ বডিটোৰ মেজাৰমেণ্ট, হাইট কিমান হ'ব, ব্ৰেথ কিমান হ'ব, লেংথ কিমান হ'ব, সেইটো RC বুকত লিখা থাকে। যিসকলে এইটো মানে এইটো ব্ৰেক কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত পেনাল্টি হয় 20,000 টকা দিব লাগে। তো এইটো আমি ইমানলৈকে মই গৈছোঁ যে আমাৰ যোৱা মাহত কিমান পেনাল্টি কালেক্ট হৈছে, এই মাহত কিমান হৈছে, প্ৰতিদিন কিমান হৈছে। তো গোটেইখিনি কথা এইকাৰণে কাৰণ নিয়ম নীতিৰ আধাৰত চলিব লাগিব। আপুনি চাওক কাছাৰত যিমান এক্সিডেণ্ট হৈছে আপোনালোকে যদি গভীৰভাৱে চিন্তা কৰে দেখিব বেছিভাগ এক্সিডেণ্ট টু হুইলাৰৰ হৈছে। কিয় হৈছে? হেলমেট পিন্ধা নাই। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কাৰ লগতে হৈছে, ডাম্পাৰৰ লগতে হৈছে। তেওঁলোকে স্পীড কণ্ট্ৰল নকৰে, তেওঁলোকে অভাৰলোডটো বেছি লৈ থাকে। এনেকুৱা কথাবিলাক আলোচনা কৰি কেনেকুৱা আমি যিসকলে গাড়ী কিনে তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা সুবিধাটো আমি দিব পাৰোঁ, আৰু বাকী প্ৰতিটা কথাত আমাৰ চৰকাৰে ৰেভিনিউ জড়িত হৈ থাকে, এই ৰেভিনিউটো যাতে আমি ধুনীয়াকৈ কালেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা হৈছে। মই ভাবোঁ যে ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিছুমান এই আলোচনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে। And do you know this is a punishable offense? तो वो बोलता मुझे आप इतना मत समझाइए। तो उसके बाद हमको लगा कि छोड़ो, हम SP से मिले, हम DC साहब भवन झा साहब, उन्होंने हमें काफ़ी मदद की साहब ने ऑफिशियली, एंड SP साहब भी अभी कार्रवाई चल रही है। हमारे लैंडलॉर्ड भी हमें बहुत हमारे लैंडलॉर्ड बहुत सपोर्टिव है, हमारा कार पार्किंग जहाँ रहता है बहुत सपोर्टिव है। आप बताइए दोस्तों, मकान मालिक सपोर्ट कर रहा है, मैं कार पार्किंग वाला सपोर्ट कर रहा है, इन सबको क्या दिक्कत होगी हमारे रहने से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग आइए मेरे घर पे देखिए, पूछिए, सबसे पूछिए हम कैसे लोग हैं। अगर आप लोगों को फिर भी लग रहा है कि हम कुछ एंटी सोशल काम किए हैं या हम लोग वहाँ रहने लायक नहीं है तो हम लोग चले जाएंगे, हमें दूसरा घर मिल जाएगा, यहाँ पे अच्छे लोग मिल जाएंगे। लेकिन किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, किसी को फिजिकली असॉल्ट करना, किसी का जो होता है इमेज को हैम्पर करना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अचानक से मैं चेंज कर दूँ तो मेरे लिए बहुत तकलीफ है, तब भी मैं करने के लिए तैयार हूँ फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माई फैमिली, माई किड, माई हस्बैंड। लेकिन चीज़ है दिस इज नॉट द वे टू किक एनीबडी आउट ऑफ द कैंपस, आउट ऑफ द स्टेइंग इन इंडिया। ओके दोस्तों, एंड इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप इंडिया में किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं दोस्तों। ओके, एंड वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे रतन सरकार वाला लॉ तो नहीं चलता है ना, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये घटना जब 8 तारीख से हुआ, 8 तारीख को रात के 1-2 बजे तक हम तीनों में और मेरा छोटा बच्चा, हम टोटल सिलचर टाउन गए। टाउन बहुत छोटा है, रात के 1-2 बजे तक घूमना बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि हम जब अपने घर पहुंचे ना तो वहाँ पे हमने जो अक्यूज्ड है उन लोगों को देखा, दे वर स्मोकिंग, दे वर ड्रिंकिंग, तो हमें सेफ नहीं लगा, हम अपने घर में ही नहीं जा पाए। मेरी बूढ़ी माँ उस घर में है क्योंकि मेरा छोटा कुत्ता भी है उस घर में। देखिए मेरा घर होते हुए मैं रेंट पे कर रही हूँ, मैं चाहूँगी तो ईजिली मैं क्वार्टर में भी शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन मैं दर बदर के भटक रही हूँ। क्यों? एक्चुअली ये क्या, हम डर के मारे हम बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रहे उस फ्लैट में, हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। रतन सरकार हमको मारने की, जान से मारने की धमकी दे, मेरी वाइफ को अटैक किया, एंड दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। एंड ये सब चीज़ें बहुत लोग जानते नहीं है। मैं चाहता हूँ सच्चाई सबको पता चले कि रतन सरकार, उसका क्लब क्या काम करता है और यहाँ पे किस तरह से लेडीज़ पे अत्याचार किया जा रहा है। पूरा सिलचर टाउन, पूरा आसाम स्टेट इसको देखे। मैं चाहता हूँ कि देश भी देखे सुने, हमारी जो मतलब हम जिस दुविधा में भी हैं लोगों को पता चले। दोस्तों मैं बाहर से आया हुआ इंसान हूँ, यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं, कोई गुंडा बताती नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ यार, मुझे भटकना पड़े अभी के प्रोफेसर। ये यहाँ पर सिस्टम है, बताइए। तो मैं लकी हूँ कि अथॉरिटी हमारे साथ है, एंड SP DSP एंड DC साहब सब हमें मदद कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के गुंडे जो हैं ये बिल्कुल सुधरने वाले नहीं है, बहुत धमकियाँ दे रहे हैं। मैं मकान मालिक को धमकी जाकर दे रहे हैं जी। हमने 8 तारीख को भी FIR किया, एंड हमने 9 तारीख को भी FIR किया जी। पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? पुलिस चल रही है, अभी चल रही है। वो लोग आए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो अपार्टमेंट में आए हैं, पूछताछ के हैं, लेकिन अभी फर्दर हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि ये उनका इंटरनल मैटर है, उस पर हमें बोलना सही भी नहीं रहेगा।
ये हम लोग आप लोगों को इसलिए बोल रहे हैं कि हमें अपना जुडिशरी सिस्टम पुलिस पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम एक सपोर्ट चाहते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमें अकेला फील हो रहा है। हम ये लोग हमें ऐसा फील करवा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, पर मुझे पता है पूरे। नमस्ते, मेरा नाम अजीत कुमार जेना है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आसाम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में, और मैं सिलचर में पिछले 2014 से मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। एंड मैं फर्स्ट लिंक रोड 12 नंबर गली स्वास्थ्य अपार्टमेंट का मैं निवासी हूँ दोस्तों। और 8 तारीख को घटना हो गई हमारे साथ, जो उसके वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो मेरी मिसेस के ऊपर फिजिकल अटैक हुआ है। हमारे पार्सल आया था अमेज़न से, सिक्योरिटी ने उसको दिया नहीं मेरे घर पे। जब हमसे पूछे कि आप क्यों नहीं दिए, तो उन्होंने कहा कि कुछ रूल्स है यहाँ का, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपके घर पे पार्सल नहीं जाएगा। जब हमने कहा कि रूल्स क्या है, हमें थोड़ा बता दीजिए, हमें तो 3 साल से है, किसी ने कोई रूल आज तक नहीं बताया, आज कौन सा रूल आ गया है, तो आप हमें बता दीजिए। तो उनका कहना है कि आप यहाँ के भाड़ाटिया हैं, आप टेनेंट हैं, आप ओनर नहीं हैं, ओनर्स को हम रूल बताएंगे, आपको हम नहीं बताएंगे। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है हमारे साथ, और हमें धमकी दिया जा रहा है कि आपको यहाँ से निकाल देंगे, आपको फेंक देंगे, आप एंटी सोशल है। मुझे धमकी दे रहे हैं 2 लोग हैं, एक है सुब्रत कोवी एंड वतन सरकार जो है वार्ड कमिश्नर है फर्स्ट लिंक रोड के। बहुत ही गंदे तरीके से मेरी वाइफ को उन्होंने मिसबिहेव किया, मिसहैंडल किया। एंड उन्होंने सुब्रत कोवी जो है उन्होंने धक्का दिया मेरी वाइफ को, और वतन सरकार ने हाथ मोड़ा। और सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब घटना ऐसे हुई कि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड को मेरी वाइफ ने जाकर बोला कि भैया आप थोड़ा तमीज़ से बात कीजिए, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, मेरे हस्बैंड एक ऑफिसर हैं, गैजेटेड ऑफिसर, वैसे क्यों बात कर रहे हैं। तो वो बंगाली में आके आम दिखा के मैं मेरी वाइफ के यहाँ पे उंगली ला टच नहीं किया, मैं अभी भी बता रहा हूँ सबको, मेरे सिक्योरिटी ने मेरी वाइफ को टच तक नहीं किया, आके यहाँ पे ऐसे बताया, बट यहाँ तक आया पूरा क्लोज 10 सेंटीमीटर का गैप था। हमें डर गया, तो मैं जाके अपनी वाइफ को प्रोटेक्शन दिया ऐसे। तो दोनों ने वतन सरकार एंड सुब्रत कोवी दोनों मेरी वाइफ पे चढ़ गए, बहुत गंदा गंदा मेरी वाइफ को गाली दिया। एंड दैट ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ मी, मैं खड़ा था, मेरे सामने उन्होंने मेरी वाइफ को गंदा गाली दिया और मत हाथ उठाया। सॉरी, ऑलरेडी FIR लॉन्च कर दिया 8 तारीख को, एंड 9 तारीख को फिर से सुबह सुबह इन्होंने ये सब जो घटना की, मारपीट की, ये मुझे बहुत ही गंदा लगा एक प्रोफेसर के साथ, एंड दैट टू विद हिज वाइफ फैमिली। आप ऐसे कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब ऐसी जगह में जिसको हम। उदारबन समष्टि के अंतर्गत गोसाईपुर दुर्गानगर गांव पंचायत इलाके में लोगों द्वारा उदारबन समष्टि के विधायक मेहरकांति सोम के समक्ष तथा कचार के जिला उपायुक्त के समक्ष अपील किया गया है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में संस्कार कार्य किया जाए। END बांध कुछ क्षेत्र में टूट गया था, सड़क निर्माण तथा संस्कार के नाम पर आर्थिक अनुमोदन भी आया था, लेकिन कुछ दुष्कृतिकारियों द्वारा इस क्षेत्र में चौलिता गांधी चौथे खंड से सड़क अनुमोदन किए जाने के बाद भी एकाएक END बांध को काट दिया गया, जिसके चलते लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। गाँव के पंचायत तथा आवासीय क्षेत्र के लोग इस दिन नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़ी कार्रवाई किए जाने के साथ साथ इस क्षेत्र में सुधार व संस्कार कार्य किए जाने की मांग कर रहे हैं। कालफाट আপনারা গাছও কাটছে নি? মানে কিতা কয় কিতা কয় না না আমার গাছ ওগুন যেন কাটিছুন যেন আগা ওগুন আবার রইছে গুড়ি কাটিছুন না আগা রইছে তারা কোন কিতা মিলে কাটি লইতা কিন্তু খামর সিস্টেম तो गयाले फाक लाइक नहीं भाई दे दो ये वाले फाक ऐसो नहीं कॉन्ट्रैक्टर को यार আমরা তো আজ বহুত দিন থেকে খাদি দেখি আর কোনটা খটেদার বন্টেদার সেও খাইলাম না বা সেওরে আমরা গ্রামের পঞ্চায়েতের তানও খাইলাম না কিলা কিতা হইব এটা আমরা কিছু কইল না বুঝিন না এর লাগে আমরা দুঃখিত হ্যাঁ বেলানো অসুবিধা করে তো কিতা কিতা তো অসুবিধা হনা নি তো আরো দেখা যায় জলে আর লড়ালো ডুবিয়া যাইব এটা তো খাটা তো কোনো মানে আছে
এটা তো কাম দেখাইতো না, নি দেখাই ও লেভেলে খালি তো এখন তো 60 টাকা দিয়ে বড় করে রেন্ডি সাফাইয়া শেষ করি লাই করে রেন্ডি তো না টাকাও তো ভালো না, এটা তো লেভেল করি লাগনা পুরা, এটা না টাকা তো ভালো না। আর তো আমরা জানি না তো ডিপারা তার খানো ডিপারা লাখি গে খাটার খাটিয়ে মানুষ কি আমরা চিনি না, রাস্তাঘাট খাটাই আবার করি লাই রেন্ডি সাফাইয়া লেভেল করি লাই নদী এলাকাত বানাইলা, এটা মাটিও কিলা দিত না দিত, এটা তো আমরা সুবিধা করতো না, তারা সহজ মতো করিয়া কাম করিয়া দিয়া তখন কি আমরা খানোর কন্ট্যাক্ট তার খানোর কি আমরা চিনি নি, এখন তার লাগাল হয় কাম করিয়া কই পালাই যাব তার লাগাল কই পাইতাম, তার আমরা কাম তো আমরা দেখাইতো খানোর কন্ট্যাক্ট তার, এটা তো আমরা দেখা লাগবো না, এটা দেখিয়া তো আমরা সহজ সুবিধা করতাম, আমরা মানুষ আমরা বহুত কষ্ট পাইছি ব্লাড এইবার আমরা আর এবার এনজি মানুষ সবাই খাটিয়া দিয়ে যায়, কিন্তু আরও কষ্ট পাইমু আমরা এই এনজি মান মানানি হচ্ছে না মানানি तो वाला TNXT संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से पत्रकार सम्मेलन के जरिए चाय बागान के श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं के बारे में नाराजगी व्यक्त किया गया और इस संदर्भ में अहम कदम उठाए जाने के लिए अपील भी किया गया। परेशानी के चलते लोग जहां बेहाल हालत में वक्त गुजार रहे हैं, तो इसी दौरान चाय श्रमिक संगठन के कार्यकर्ता तथा भूतपूर्व अवसर प्राप्त चाय कर्मचारी भी बेहाल हालत का शिकार हुए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किया। इस दिन के कार्यक्रम में लक्ष्मी निवास कालवार ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। आज की असम चार नामे विख्यात, पूरा चार नामे विख्यात, কিন্তু যে চার নামে আসাম বিখ্যাত, যে চা বিদেশে রপ্তানি হয়, ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্নিং হয়, এবং যারা এটা উৎপাদন করে তারা জীবনের অবস্থাটা কিরকম, তারা লিভিং স্ট্যান্ডার্ডে কিরকম, জীবনযাপন তারা কিরকম করে। আজকে 75 বছর হইল আমরা আজাদির অমৃত মহোৎসব পালন করি, কিন্তু আজাদির অমৃত মহোৎসব পালন করি 75 বছর, তার লাগে কি অমৃতটা আছে আপনারা চা বাগানগুলো থেকে দেখতে পারবেন, কিরকম তাদের ঘর, কিরকম তাদের ছেলেমেয়েরা, ঘরে জল পড়ে, ছেলেমেয়েরা বিনা কাপড়ে ঘুরে, শিক্ষা দীক্ষা নাই, শিক্ষা দীক্ষা দিকে ধ্যান দিতে পারে, তারা নিজে নিজের সকালবেলা গেল বিকালবেলা এলো, এবং নিজের ছেলেমেয়ের শিক্ষা এবং ভবিষ্যতে জলাঞ্জলি দিয়া চা বাগানের লাগি পরিশ্রম করিয়া চা উদ্যোগে বাঁচিয়ে রাখছে 20 বছর ধরিয়া, তাদের প্রতি সরকারের বা অন্য ইউনিয়ন লিডার বা যারা আছে সরকার, নতুন সরকার আইলে গেল 75 বছরে, কিন্তু তাদের জীবনস্তরটা একদম শুধরাইল না। এটা কিন্তু পরিকল্পিতভাবে এটা কিন্তু অবহেলনা করা হল নাকি? যদি এত বড় একটা সংখ্যার মানুষ যদি পিছিয়ে থাকে, তাহলে পুরা স্টেট কেমনে আগাইতে পারে বা পুরা দেশ কেমনে আগাইতে পারে? এত বড় একটা জনসংখ্যা, লাখ লাখ মানুষের একটা জনসংখ্যার পিছিয়ে রাখিয়া পরিকল্পিত হবে, তাদের কোনো চেষ্টা নাই, কোনো চিন্তা নাই। দেখবে যারা আন্দোলন করে, যারা উৎপাদ করে, তাদের হাজার হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ, যারা আন্দোলন করে উৎপাদ করে তাদের হাজার হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ, আর যারা চুপচাপ নীরবে পরিশ্রম করিয়া দেশের উদ্যোগ বাড়াইয়া যান তার লাগি অবহেলনা। এরা অশিক্ষিত, এরা কাজের কারণে কাজে যেতে লাগে, এরা আন্দোলন করার সময় নাই, উৎপাদ করার সময় নাই, প্রতিকে এরা কোনো পুরস্কার নাই। যারা উৎপাদ করবো তারা লাগি পুরস্কার আছে, বিভিন্ন রকমের প্যাকেজ আছে। काटीगुड़ा क्षेत्र में एक शुक्लबद्ध पदवी के परिवार सदस्यों के ऊपर डकैती की वारदात हुई है। रात करीब 1:30 बजे डकैतों के गिरोह ने उनके घर पर हमला बोला और इस व्यक्ति के घर में दरवाजा तोड़कर अंदर गए। कई क्षेत्रों में लोगों को मारपीट भी किया और बड़े पैमाने पर लूट भी किए। लूटपाट के दौरान परिवार के 2 सदस्य बुरी तरह घायल भी हो गए। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में तो जुटी हुई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी होने की जानकारी नहीं मिली है। बहरहाल काटीगुड़ा क्षेत्र में डकैती की वारदात होने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों में क्षोभ की स्थिति भी बनी हुई है। দাটা কার আছিল ডাকাত পার্টির নাম? আমার নাম শশাঙ্ক চক্রবর্তী। শশাঙ্ক? বাবার নাম শশাঙ্ক চক্রবর্তী, এটা নাম সন্তোষ চক্রবর্তী। এই জায়গার নাম কি? গোবিন্দ কুপা। কালকে রাত্রে কি হয়েছিল? কালকে রাত্রে 2:30টার সময় তারা 15-20 জন তারা আইছিল, আইয়া আমার বাইরের ঘর দরজা দিকে লাগাইছে, আমার ঘর দরজা লাগাইছে, লাইট দুটা সাইডের লাইট খুলে লাইছে। খোলার পরে তো আমার ভাইয়ে শুনছে, শোনার পরে আমার ভাইয়ে এদিকে দরজা খুলতে পারছে না, দরজা বেরিয়ে দিয়ে লাগাইল, পরে ওদিকে দরজা খুলছে, পিছন দিকে খুলতেও
মানে দরজা খুলতে বাইরে ধাক্কা মারতে ভাই পড়ে গেছে। পরতো আমার বৌদি বাইরে ছিল, বৌদিয়ে বাইরে তো বৌদিরে দাদি সাথে মারি দিছে। ভাইয়ের নাম কি? শঙ্কর শুক্লবৈদ্য। বৌদির নাম কৃষ্ণা শুক্লবৈদ্য। এরপরে তো মানে সেদ মারতে সময় মানে তারা কয়জনের দিকে বাইরে যায় আর কি, আমার সময় হাত ভাইকে দৌড়িয়ে আইছে, আইতেও তারে দাদি সেদ মারছে। হাত ভাইয়ের নাম অভিজিৎ শুক্লবৈদ্য। সেদ মারতে সময় তারা টানিয়েও ওখানে লইয়া গেছে। তারা কতজন আছে? তারা 20 জন হইব আছে। চিনেন নাকি বলে? আমি চিনি, আমি মানে সবরে চিনি, কিন্তু নাম সবটি কইতে পারতাম না। মুখ চিনে? মুখ চিনে। কারেন্টের কাজ করি বলতে আমার লাগে তারা একটা সম্পর্ক, দাদা দাদা করে ডাকে বা নাম ধরিও ডাকে, বড় যারা নাম ধরিও ডাকে। তারা কোন জায়গার? ওই খোলাপতি। খোলাপতি হয়? খোলাপতি। এইখানে এরপরে তো আমার বাইরে ধাক্কা মারতে তারা ঘরে ঢুকে গেছে। ঢুকার পরে ঘরে ঢুকিয়া বাইরে বান্ধি দিয়েছে, মুখ মারি ধরছে। এরপরে বৌদিরে ধাক্কা মারিয়া কইছে চাবি দিবার লাগে, চাবি তারা না চাবি দিবার লাগে, আর বৌদি আর একটু ইয়ে করে। এরপরে আমার বাইরে মারছে, মারার পরে বাইরে চাবি দিলাইছে। চাবি দেওয়ার পরে তারা ঘর লুটপাট করছে। এরপরে যখন ভাই কুস্তাকুস্তি করার পরেও চিৎকার মারতেও আমি বাইরেছি। বাইরেতে এদিকে বাইতে পারি আর না, দেখি দরজা লাগাই থাকা সত্ত্বে আমি তো এদিকে আর বাইরিতে পারছি না। এরপরে তারা বাইরিয়া গেছে গিয়া, লুটপাট করিয়া কিতাকিতে লুটপাট করছে, করিয়া বাইরিয়া গেছে গিয়া। এরপরে আমার বাইরিয়া তারা দৌড়িয়া ধরতে আসছিল, আবার চাইছিল অ্যাটাক করতে। উপরে আমিও বাইরেছি, পিছন দিকে বাইরেছি। বর্তমানে জখম কে কে হয়েছে? আমার ভাইয়ের বউ আর আমার हाथ तो भाई। तारा कौन कोई? तारा मेडिकल। सोनाई विधानसभा केंद्र के काजीडर रोड क्षेत्र में स्थित चरकी शाह बाबा जामे मस्जिद में श्रद्धा मर्यादा के साथ विश्व नबी हजरत मोहम्मद का जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्थान को पूरी तरह से सजाया भी गया। आनंदपूर्ण माहौल में लाखों लोगों ने जमकर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। इस दिन के कार्यक्रम में कछार जिले के साथ साथ बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र से आए नाथ खां तथा दूसरे कार्यकर्ता मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। इस दिन के कार्यक्रम में हसन अहमद तालुकदार, कासिम रजा अतारी, हाफिज जबीर हुसैन राजवी, शकीब अहमद बरभुइया तथा अहाद अहमद बरभुइया, इस्लाम उद्दीन लश्कर, मुजीबुर रहमान तालुकदार, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा राजवी मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में मौलाना रहमान तालुकदार तथा मौलाना वादिउल रहमान राजवी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। गौरतलब है कि इस ट्रस्ट के चलते कई सेवामूलक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संस्थान के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। हजरत मोहम्मद की जन्मतिथि के अवसर पर नबी की याद में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हजारों लोगों ने जमकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और आने वाले दिनों में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने का आश्वासन भी दिया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस दिन संस्थान के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। मैं आप लोगों के सामने 2-3 चीजें पेश करूंगा और इंशाअल्लाह आखिर में इतना नारा लगाएंगे, इंशाअल्लाह दिखा देंगे आशिक के रसूल किसको कहते हैं। अल्लाह मेरे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी में फरमाते हैं, ए महबूब अगर मैं आपको दुनिया में नहीं भेजता कि कुल कायनात में नहीं बना रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस की जहां में सभी से गुजारिश है, स्टेज वालों से भी गुजारिश है, आप लोग सब खड़े हो जाइए, एक बार इतने नारा लगाए कि आशिक के रसूल की पहचान दिखा देते हैं। मेरे साथ आप लोग नारा लगाइएगा, इतना नारा लगेगा ये आज ये पूरा इलाका याद करे इस महफिल को। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा।
कियामत आखिर कियामत बशीर कियामत आजीर कियामत नदीर कियामत मक्की कियामत मदनी कियामत हुजूर कियामत पुरनूर कियामत फारूक का नारा फारूक का नारा फारूक का नारा उस्मान का नारा उस्मान का नारा उस्मान का नारा हैदर का नारा मेरे बोस का नारा ख्वाजा का नारा मेरे बोस के दीवाने ख्वाजा की दीवार में जो दीवाने बैठे हुए हैं हमारे सरदार है हमारा सब होश हो मतलब मदहोश हो जाओ होश हो जाओ ठीक है अपने आप पर काबू ना रखा करना उस्मान का नारा हैदर का नारा हैदर का नारा मेरे बोस का नारा ख्वाजा का नारा ख्वाजा का नारा मेरे वाला हजरत का नारा मेरे वाला हजरत का नारा मेरे मुर्शिद का नारा हम सब का नारा हम सब ने पुकारा हम सब ने पुकारा या रसूल मेरे लहू के हर कदरे खोज रहा है या अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू करছি মহান আল্লাহ তাআলার নামে যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আজ 12 রবিউল আউয়াল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন উপলক্ষে হযরত পীর শরীফ বাবা মুকাম ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট এর উদ্যোগে মোহাম্মদিয়া ইয়ুথ কমিটির ব্যবস্থাপনায় এই বছর প্রথমবার আমরা নূরের মেহফিল আয়োজন করেছি। বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন জায়গা থেকে নাট্যগণ উপস্থিত হয়েছে ও নাট্য পরিবেশন করিতেছেন। আশা করি নাট্য খুব সুন্দর চলিতেছে এবং মোহাম্মদ ইয়ুথ কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত জনগণ, সাংবাদিকগণ, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনকে আমরা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ। এবার প্রথমবার হযরত পীর চরকি সাহেব বাবা মুকাম মসজিদ প্রাঙ্গণে নাতে রসুল প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। প্রোগ্রামটি হযরত পীর চরকি সাহেব বাবা ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট ও মোহাম্মদিয়া ইউথ কমিটির ব্যবস্থাপনায় এবার প্রথমবার শুরু হয়েছে এবং এবার আমরা প্রচুর সাড়া পেয়েছি, প্রচুর মানুষের আগমন হয়েছে। আমরা আগামীতে আশা করি আরও সুন্দরভাবে করব এবং প্রতি বছর এভাবে করার চেষ্টা চালিয়ে যাব। এবং এই ট্রাস্টের উদ্যোগে কি কি সেবামূলক কাজ চলছে? ট্রাস্টের উদ্যোগে কি কি সেবামূলক কাজ চলছে? ট্রাস্টের উদ্যোগে একটি রেসিডেন্সিয়াল মাদ্রাসা চলছে। এই মাদ্রাসাটি শুধু অ্যারাবিক নয়, ইনক্লুডিং অল জেনারেল সাবজেক্ট অ্যান্ড অ্যারাবিক, এবং একটা স্কুল চলছে যেটার নাম ন্যাশনাল পাবলিক স্কুল। এখানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এটার অন্যান্য স্কুলে, প্রাইভেট স্কুলে টিউশন ফি থাকে 1000 টাকা, 1200 টাকা। আমাদের ট্রাস্টের আন্ডারে স্কুলে এখানে 300 টাকা আমরা টিউশন ফি নিয়ে স্কুলটি চালিয়ে যাচ্ছি। এবং মাদ্রাসাতে যে স্টুডেন্টগুলো আছে ওদের টোটালি ফ্রি, কোনো পয়সা নেওয়া হয়নি। এবং বোর্ডিংয়ে বর্তমানে আমাদের 200-এর মতো ছাত্র আছে। এদের খাওয়া দাওয়া, পড়াশোনার সব খরচ ট্রাস্ট চালিয়ে যাচ্ছে। সোশিয়াল সার্ভিস, সামাজিক সেবামূলক কাজে কোনো পদক্ষেপ রয়েছে? হ্যাঁ, করা হয়। হ্যাঁ, সামাজিক কাজে যেমন এই বছর দুর্যোগের সময়, বন্যার সময় আমরা ট্রাস্ট থেকে অনেক চাউল, ডাল, জল, অনেক কিছু আমরা বিতরণ করেছি। এবং আশেপাশের যারা খুব গরিব দুঃখী মানুষ আছে, যারা তার মেয়েকে বিবাহ দিতে পারে নাই, আমরা এখান থেকে সাহায্য করি।
চিকিৎসা কোনো মানুষ আছে বড় চিকিৎসার জন্য আটকে গেছে, করতে পারছে না, আমরা ট্রাস্ট থেকে সাহায্য করে ওদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিই। এভাবেই যে সময় যেটা আমাদের নজরে আসে আমরা সাহায্য এবং সহযোগিতার হাত বাড়াই। आदमपुरा क्षेत्र में एक महिला को उसी के पति ने आग के हवाले कर दिया। मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिया, जिससे चलते घटना की तहत महिला की हालत नाजुक हो गई। उसे चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती करवाया गया और नाजुक हालात में उसका इलाज चल रहा है। मुद्दे को लेकर परिवार सदस्य तथा आसपास के लोगों में शोक की स्थिति बनी हुई है। संदर्भ में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ঘটনা কিতা হইছে আমার আমি তো পুরা সিওর মানে জানতে পারছি না, যেমন গেছি পুরা জ্বলা পরে বেটিটারে জিজ্ঞাসি কিতা হইছে, কইছে আমারে জ্বলাই দিছে। নাম কি? সোনেচেরি উরাম। জামাইর নাম কি? বিপুল উরাম। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি আমার মানে রাস্তার সামনেই আছে, আমার ঘর থেকে পুরা বাউন্ডারি। বাউন্ডারিটা কোন জায়গা? বাউন্ডারিটা তোমার আদমডিলার এরিয়া। বয়স কত হবে মেয়ে? 25। কিরকম ঘটনাটা করছে? এখন তো ওই কেরাস ডালিয়া জ্বলছে। কে জ্বালাইছে? এখন কে জ্বালাইছে এটা আমি পুরো দেখছি না, যেমনে গেছি তো আমি কইছি আর কি যে কে জ্বালাইছে, কইছে না বেটিটা কইছে আমারে যে না আমার জামাই জ্বালাইছে। কিতা দিয়ে জ্বালাইছে? কেরাস দিয়ে। আর লগে বস্তা আসলো। কটার সময় টাইম? টাইমটা তো স্যার ও এক ঘন্টা আগে আমি তো টাইম আর চাইছি না, আমি গিয়া বেটিটার বাঁচাইবার খালি বসি। যেমনি আমি পেশেন্ট আর কিতা করবো করে আমি বাগান পেশেন্টের ফোন করছি আর আমার বাড়ির সামনে থানা আসলো, থানারে জানাইছি। তারা ইয়া দরিয়া ইয়া করে আমার ব্যবস্থা করিয়া দিচ্ছে। আমি তো অ্যাম্বুলেন্সের ফোনও লাগাইতে পারি না, খালি যে থেকে লাগাই খালি বিজি বিজি দেখায়। পরে ও আইসে ওসি আইয়া আমারে পাঠাখাতে বাউন্ডারি আমার যে ওসি থাকে ও ওসি আইয়া আমারে কইছে। कछार जिले के उधारपुर विधानसभा केंद्र के दयापुर जामे मस्जिद में श्रद्धा मर्यादा के साथ विश्व नबी हजरत मोहम्मद का जन्मतिथि पालन किया गया। इस कार्यक्रम में इलाके के कई क्षेत्र से लोगों ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में योगदान दिया। नबी के जन्मदिन के अवसर पर सवाई मकतब के बादशाह किरात गजल व इस्लामिक शरीयत के अनुसार प्रदर्शनी महफिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौलाना नजीमुद्दीन मजूमदार तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को समापन किया और राष्ट्रीय स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रगति बरकरार रखे जाने के लिए लोगों की अपील भी की। मौलाना नाजिमुद्दीन मजूमदार तथा आवासीय क्षेत्र के मस्जिद सभापति शेबुल लश्कर व दूसरे हस्तीगण भी कार्यक्रम में मौजूद थे। ربنا عليك
আমাদের সেক্রেটারি মানব কর্মের আগমন প্রকাশ করবে প্রতিযোগিতা এবং আমাদের আমার সাংবাদিক ভাইবৃন্দ এবং দূর দূরান্ত থেকে আগত ছাত্রছাত্রী সোনামণিরা কমিটিকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা যে এত চেষ্টা করে আমাদের যে ছাত্রদেরকে আমরা শিক্ষা দিয়েছি সেই শিক্ষার ফসলটা দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাই আমি আপনাদেরকে আপনাদের অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। আর এই শিক্ষা ছাড়াই মানুষ উন্নতি লাভ করতে পারে না। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রথম নামাজ পড়ার কথা বলেন নাই, প্রথমে রোজা রাখার কথা বলেন নাই, প্রথমে আপনার হজ করার কথা বলেন নাই, যাকাত দেওয়ার কথা বলেন নাই। সর্বপ্রথম কোরআনে কারীমের আয়াত নাযিল হয়েছিল ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। হে নবী, আপনি আপনার মালিকের নামে, আপনি আপনার প্রতিপালকের নামে পড়ো। তখন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন আমি পড়া জানি না। তাই দেখা যায় ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষা। মানুষে যদি শিক্ষা অর্জন না করতে পারে তাহলে আল্লাহর সান্নিধ্য পাবে না। শিক্ষা ছাড়া মানুষ আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমার বন্ধুগণ, আপনারা যেভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে সাবাহি মুক্তবের শিক্ষা দিয়েছেন, সেটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমরা ভবিষ্যতেও যেন আরও এইভাবে আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারি, এই আশা রাখি। বন্ধুগণ, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীর মধ্যে তশরিফ এনেছিলেন আজকের এই তারিখে। উনি ওনার চরিত্র নিয়ে, ওনার চরিত্র দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে উন্নত করেছিলেন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র থেকে মানুষের জীবন বদলে দিয়েছিল। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के कुशियारकुल गांव पंचायत क्षेत्र में रोजमर्रे के श्रमिक राकेश चंद्र दास का निधन हो गया। गौरतलब है कि अपनी इलाके में मालीडह नदी से एक पेड़ लाए जाने के दौरान पानी के बहाव में बह गए और काफी देर तक गायब हो गए। करीब 3 दिन बाद उनका शव इसी क्षेत्र से बरामद हुआ। कुशियारकुल जीपी के सभानेत्री तथा प्रतिनिधि कनकनाथ के सहयोग से शव को बरामद किया गया। गुमरा पुलिस थाने के अधीन लाश की पोस्टमार्टम किए जाने के बाद शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय से मृत व्यक्ति के घर में भेज दिया गया। राकेश चंद्र दास के निधन होने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बनी हुई है। पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन इस संदर्भ में सहयोगिता का आश्वासन भी दिया है।
धोलाई विधानसभा केंद्र के गंगानगर क्षेत्र में हाजू ERI क्लब के उद्योग से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर इलाके के कई क्षेत्रों में वृक्षारोपण किए गए। इलाके के पुरुष, महिला, युवक, युवती तथा सभी स्तर के लोगों ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में योगदान दिया और कई क्षेत्रों में वृक्षारोपण भी किए। Orang kita high claim na. Kita kerja bangun orang duty. Video shadow. Ada lagi shadow, share phone ya. Tak sedang bak. Phone. Share kerau. ক্লাব থেকে বলছি, আমি মৃদুলা বর্মন। আমাদের এখানে যে বৃক্ষরোপণ করা হইবে এখন, এইটা মানে আমাদের যে পরিবেশটা যাতে সুন্দর হয়, হ্যাঁ। আর আজকাল এই যে অক্সিজেনের কম হয়ে গেছে, গাছপালা কিছু সবকিছু কমে গেছে, এই জন্য আমাদের ইচ্ছা সাধারণ মতে আমরা এইগুলা বৃক্ষরোপণ আমাদের এই দুই গঙ্গানগর এলাকার এইখানে দুই পাশে মানে আমাদের লাগানো হবে। আমরা অনেক দিন থেকে আমাদের এই যে গঙ্গানগর হাজু ERI ক্লাবে আমরা কাজ ছড়িয়ে মানে যায়, আমরা অনেক কিছু যে খেলাধুলা, বাচ্চাদের খেলাধুলা, তারপরে যে নাচ গান, আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এইগুলা আমরা মানে ইয়ে করি আর কি। আমি ভালোভাবে বলতে পারি না, মাফ করবেন। গঙ্গানগর হাজু ERI ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা অ্যাসেম্বলি মেইন রোডতে বৃক্ষরোপণ করতেছি এবং রাস্তার দুই পাশে মেইন রোডে অ্যাসেম্বলি রাস্তায় আমরা বৃক্ষরোপণ করছি দেবদারু গাছ এবং নিম গাছ। এবং আমরা আমাদের হাজু ERI ক্লাব থেকে ভুবন তীর্থে আমরা জল বিতরণ করি, খিচুড়ি বিতরণ করি এবং আমাদের এই ক্লাবে দুর্গাপূজাও হয় আর কালী পূজাও হয়। আমরা আরো এই ক্লাব থেকে আমরা খেলাধুলাও আরম্ভ করি 26শে জানুয়ারি, 15 আগস্ট সেই সময়, এবং কালচারাল ডান্সের প্রোগ্রামও আমরা করি। আমাদের এই হাজু ERI ক্লাব স্টেট এস্টাবলিশড হইল 1993। आने वाले 13 व 14 अक्टूबर को सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर हॉल में पहली बार राज्य स्तर पर फेंसिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। असम फेंसिंग एसोसिएशन, कछार जिला फेंसिंग एसोसिएशन तथा ओलंपिक फेंसिंग एसोसिएशन के अनुमति प्राप्त संस्थान के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया गया। इस दिन संस्थान के सभापति रुद्र नारायण गुप्त तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में विस्तारित खुलासा भी किए गए। यंग जनरेशन का प्रश्न था ना, फेंसिंग বা আংটা হোক, ফেন্সিং হোক, এটা একটা কি দরকার খাওয়া দাওয়া আছে, খাওয়া দাওয়া ভালো হইলে লিমিট বস্তু টাইম ব্লেম বস্তু নি আপনারা জেনে খুব খুশি হবেন যে কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশন আগামী 13 আর 14 অক্টোবর স্টেট ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ শিলচরে করার জন্য অনুমতি পেয়েছে। আর শিলচর ডিএসের সহযোগিতায় শিলচর ডিএসের ব্যাডমিন্টন ইনডোর স্টেডিয়ামের মধ্যে 13 আর 14 তারিখ স্টেট লেভেল ফেন্সিং কম্পিটিশন হচ্ছে। এই ফেন্সিং কম্পিটিশনে পুরো আসাম থেকে 145 পার্টিসিপেন্টস
এই ইভেন্টে পার্টিসিপেট করবেন। আমরা আশা করব যে এইবার স্টেট ফেন্সিং কম্পিটিশন স্টেট লেভেলের একটা ইভেন্ট হওয়ার পর এই ফেন্সিংয়ের ব্যাপারটা আরও ইয়াং প্লেয়ারদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে এটা আরও বেশি করে এই ফেন্সিংয়ের ব্যাপারটা ওরা জানতে পারবে, এই ইভেন্ট দেখে ওরা খেলাটার ব্যাপারে শিখতে পারবে। আর আগামীতে অলরেডি আপনারা বরাক ভ্যালির থেকে আপনারা জানেন যে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার্স ন্যাশনাল গেমসের মধ্যেও থাংতার মধ্যে অনেক ভালো বরাক ভ্যালিতে করেছে। আমরা চাইবো আগামীতে ফেন্সিং, থাংতা, স্যাপার ট্যাক্রো, লন বল এইসবের মধ্যে যেটা একটা বরাক ভ্যালির মধ্যে খুব অনেক প্লেয়ার আছে যাদের মধ্যে অনেক ট্যালেন্ট আছে, এইগুলো খেলা নিয়ে অনেক চেষ্টা করে আমরা ফেন্সিংকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আগামী 13 এবং 14 শিলচরে অল আসাম ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ হতে চলেছে। এখানে 145 জন প্লেয়ার অংশগ্রহণ করবে। এর মধ্যে ক্যাডেট এবং সিনিয়রদের খেলা হবে। এই ফেন্সিংটা 3টা ইভেন্ট হয়, ইপি, ফয়েল, সেবার। এই 3টা ইভেন্টে প্রায় 145 জন প্লেয়ার আছেন। আর আমাদের কাছাড় থেকে 24 জন প্লেয়ার এতে অংশগ্রহণ করবে। আর 13 তারিখ 10টার সময় আমাদের ওপেনিং সেরেমনি হবে। আর 14 তারিখ ক্লোজিং সেরেমনি। খেলাগুলো ইন্ডিভিজুয়াল হবে না টিমে হবে? ইন্ডিভিজুয়াল হবে। ক্যাডেটটা ইন্ডিভিজুয়াল এবং সিনিয়রও ইন্ডিভিজুয়াল হবে। সিনিয়রে এক্সট্রা থাকবে, এই টিম হবে, সিনিয়রের টিমও আছে ইন্ডিভিজুয়ালের সাথে সাথে। আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা আগামী 13-14 অক্টোবর কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশনে, যেটা অল আসাম ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ফেন্সিং কম্পিটিশন করতে যাচ্ছে, আমরা তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা এবং সাহায্য করে যাচ্ছি। যার জন্য আমরা ইতিমধ্যে আমাদের ইনডোর হল, যেটা ব্যাডমিন্টন খেলা হয়, সেখানে আমরা ওদেরকে 13-14 তারিখ অল আসাম ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট কম্পিটিশনের জন্য দিয়ে দিয়েছি। ইতিমধ্যে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বিজয়েন্দ্র প্রসাদ সিং, কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পূর্ণেন্দু দাসকে অনুমতি দিয়েছে যে ব্যাডমিন্টন ইনডোর হলে কম্পিটিশন করার জন্য। আপনারা জেনেছেন কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রুদ্রনারায়ণ গুপ্ত এবং সম্পাদক পূর্ণেন্দু দাস থেকে ইতিমধ্যে বিস্তারিত সব জেনেছেন। আমরা চাই এই প্রথমবার একটা ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ফেন্সিং কম্পিটিশন শিলচরে হচ্ছে, সেখানে অল আসাম ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট দুর্গাদাস বড়, যিনি বর্তমান বিধায়ক, প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন, উনিও আসবেন, এবং সম্পাদক বিপুল শর্মা আসবেন। তো আমরা ওদেরকে চাইব যাতে এই প্রতিযোগিতা সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে হয়, যাতে শিলচরের খেলাধুলার নাম যেভাবে আছে সেটা তুলে ধরতে পারে। এবং তার জন্য কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশন প্রথমবারের মতো এই ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ফেন্সিং কম্পিটিশনে করতে যাচ্ছে। তার জন্য আমরা জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা এবং সাহায্য করে যাব এবং এই প্রতিযোগিতা सुंदर एवं सार्थक हो कामना करते। हाल ही में ह्यूमन साइंस फोरम के कार्यकर्ताओं द्वारा देहदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिलचर के मलग्राम क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में इलाके के कई दंपतियों ने अपने अपनी ओर से शिक्षा के लिए तथा विज्ञान के उन्नयन के लिए अपने देहदान भी किए। बाद में इस संदर्भ में आयोजक कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किया।
স্কিল ব্যাংক নিয়ে পেলাম। তখন উনি বলছেন যে সামনেই ওদের মেডিকেল কলেজে প্লাস্টিক সার্জারির একটা ব্যবস্থা আছে, যদি প্লাস্টিক সার্জারিটা হয়ে যায় তাহলে স্কিল ব্যাংকের ব্যাপারটা উনি জানেন করা। এরপর আবার সেদিনের মধ্যে বন্ধ থাকাতে পরে আপনার অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট বানানো হয়েছে, এটাকে জাস্ট পাস করিয়ে নেওয়া। যে প্রপোজালটা দিয়েছেন খুবই ভালো, যে একটা বড়া উপত্যকা ভিত্তিক একটা পরিবর্তন হোক, এবং আমি মনে করি অভিবর্তনটা হোক করিমগঞ্জ, শিলচরে করিমগঞ্জ। যিনি আপনি যে কথাটা বলেছেন চন্দনবাবুর সঙ্গে আমি একমত যে করিমগঞ্জটা একটু পিছিয়ে আছে। আমাকে এই করিমগঞ্জে আমি করবো না। এই কাজে আর 3-4 মাস পরে লাগাই, 3-4 মাস বাকি আছে রিটায়ার্ড। তবুও যতটুকু আছে সুপারস্ট্রাকচার তার মধ্যে দিয়ে যদি আমাদের মরার পরে যদি আমাদের দেহ পুরো অংশ পুরো মানবের যদি এটাতে ব্যবহৃত হইয়া যদি এটা চালু থাকে, এটা বিরাট বড় বিজ্ঞানের বিরাট অগ্রগতি। সুতরাং সেই বিজ্ঞানকে যদি আপামর জনসাধারণের মধ্যে যদি প্রচার বৃদ্ধি না করা যায়, দেহদানের যদি ভাবটা যদি ব্যাপক আকারে না আনা যায়, তাহলে এটাও একটা আমাদের দুর্বলতা। সুতরাং সেই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে আরও একটা কথা আছে, মৌলবাদী মুসলিম সমাজ বা অমুক সমাজ, এই সমাজগুলো তো সব মানুষের তৈরি। সুতরাং মানুষটাই যদি অগ্রসর হইয়া আসে, তা তার সমাজের যেটা বদনাম যেগুলো আছে এগুলোর থেকে, যেগুলো মানুষের অনেক সময় বদনামি করে, সেই বদনাম থেকে মুক্তি পাবে। তাই আমি আমার নিজস্ব প্রথম নিজেকেই উৎসর্গ এবং আমার পরিবারের সাথে আলাপ আলোচনা করলাম। আলাপ করতেই দেখা গেল যে আমার জিন্দি এক কথায় উনি রাজি হয়ে গেল। তখন আমি দেখলাম যে এটা যদি সত্যিকারেরই হয়, তাহলে আমরা যদি নিজের থেকে দেই, সেটাই যদি প্রচার আরো একটু বেশি করে আমরা করতে পারি এবং আমার সমাজের মধ্যে এটা যায়, তাহলে আমার সমাজটাতে একটু হলেও ডেভেলপ করবে। এই আশা রেখেই আমি যেমন এই মরণোত্তর দেহদানে এবং বিজ্ঞানকে আরো অগ্রসর করে দেওয়ার জন্য অঙ্গীকার হিসাবে একজন কি বলেন সংগ্রামী শৈলী হিসাবে অগ্রসর হল। এতটুকু বাস। আজকে আপনারা যেভাবে বিভিন্ন সময় এই যে প্রোগ্রামকে নিয়ে করে পৌঁছিয়ে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে আত্মসমালোচনা হলো ব্যাপার। তো এর জন্য আমি আমার রফিক আহমেদকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সস্ত্রীক আজকে মরণোত্তর দেহ দান করেছেন, এই কথাগুলো আমার আজকে খুব ভালো লাগছে, যার জন্য আমি করিমগঞ্জ থেকে এসেছি, যাতে এটা বিলম্ব না হয়। তো আমি আজকে আমার সভাপতি আসুন, আপনারা আসুন, আপনারা সকলের কাছ থেকে আমি ওই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবো যে একটা অভিবর্তন করা যায় কিনা। আমাদের শিবচরে এখন পর্যন্ত বাকিটা বলছেন আরো কর্তা আছেন, অবস্থা বা প্রতিস্থাপনের অবস্থা কিরকম। তো মূল কথা হচ্ছে আমরা সুন্দর সমাজ তৈরি করতে চাই। সেই সুন্দর সমাজে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে থাকুক, এটাই সবাই চায়, শান্তিপূর্ণভাবে সবাই থাকতে চায়। আমরা এই শান্তিপূর্ণ সমাজ তৈরি করতে গেলে বিভেদহীন সমাজ দরকার। শান্তিপূর্ণ সমাজ তখনই হবে যদি সেই সমাজটা বিজ্ঞান মনস্ক হয়, বিভেদহীন সমাজ হয়। সেই বিভেদহীন সমাজ তৈরি করার জন্য আমরা এগিয়ে যাব। এতটুকু বলে আবারও সবাইকে অভিনন্দন জানাই যারা এখানে এসেছেন, আমার হিউম্যান সায়েন্স ফোরামের থেকে বা বাইরের থেকে অনেকে এসেছেন। এই আন্দোলনটাকে আমরা সবাই একসাথে এগিয়ে দেব, এই আশাটা ব্যক্ত করে আমি রাখছি। ধন্যবাদ সবাই। 52 সালে প্রথম পাণ্ডুরঙ্গা শিক্ষক তিনি তার মরদেহ দান করার অঙ্গীকার করেন। তখনও ভারতবর্ষে কোনো আইন তৈরি হয়নি মরদেহ দান করার ব্যাপারে।
বা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কোনো আইন তৈরি হয়নি। তবুও त्रिपुरा राज्य के कदमतला क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्गा पूजा के दौरान यह व्यक्ति शराब पीकर अपने घर जा रहा था। घर लौटने वक्त घर के पास ही जा गिरा, जिसके चलते उससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूत्र के अनुसार इलाके में जहरीला शराब पिछले कई वर्षों से विक्रय हो रहा है, लेकिन प्रशासन इस संदर्भ में कुछ अनजाने कारण बस चुप्पी साधे बैठा हुआ है। बाद में शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिवार सदस्यों के हवाले कर दिया गया। মারা গেছে আপনার কিতা স্বামী কিরকম মারা গেছে? তো মাল থোড়া খাইছিল, টাউনে গেছিল, মাল করে টাউনে গেছিলাম, টাউনে গেল পূজা দেখতে আইয়া আইতে সময় 10টার সময় দিন রবিবার দিন। আচ্ছা, আর 3 মুখা তোরা ধুসা খাইয়া পড়িয়া না, মানে বাড়ির কিনারেও? আচ্ছা, তো কবে মারা গেছে? মারা গেছে কালকে। কালকে মারা গেছে? আর আজকে কিতা পোস্টমর্টম করাইছেন? এমনি কিতা কেসুস করবানি? না না না, এমনি আমার কিছু নাই, মানে তার কিছু হইছে না। আর কিতা ও মানে নিজে নিজে মদ খাইয়ে পড়িয়ে মারা গেছে। মানে আপনার কিতা লাগে? আমার স্বামী। নাম কিতা? তোমার নাম? আর স্বামীর নাম? বাড়ি কোন জায়গা? মহেশপুর পুরানগারত না বাঙ্গালজুম? বাঙ্গালজুম। বাঙ্গালজুম মহেশপুর। আচ্ছা, এখন পোস্টমর্টম করে লইয়া যে আগে বাড়িত। মানে তুমি কইতে চাইতেছো যে দুর্গা পূজাত গেছিল মদ খাইয়া তুমিও লগে গেছলা নাকি? তা না না, আমি বাড়িতে আছি, একলা গেছে। আর ওই আইতে সময় পড়িয়া হয় খাইয়া পাথর এরপরে হসপিটাল লইয়া গেছলা না? নিছিলাম, আর ফার্মেসি দেখাই দাওয়াই ওয়াই দিছে, তোকে আরাম হয়েছে। আর তার আমারও তো আমি গেছি আমার বাবার বাড়ি, আর বাবার বলে যে বুকে টুকু বেদনা পায়, তার বাবার লগে লগে হসপিটাল নিয়ে যাও। এরকম ঘটনা হইব কই আমি জানি। দুবাগাও খাইছে একলগে খাইয়া পিয়া আর আইসে, আর একলা হয়ে রাস্তাত যে পড়লো, দেখি আর রক্ত দেখি আর ইয়া কই বাবা রক্ত বিজান বার হলে কেজি তোর মুখে কি রে তোর রক্ত বার হওয়ার ভগবান কি হয়েছে তোর? আমি কইছি চোটা তাহলে কইছি যে যা হসপিটাল নিয়ে যা, মহেশপুর নিয়ে যা, ফার্মেসিতে ঔষধ নিয়ে আয়। না হয় দেখি যে বেশি সকাল দেখি হইতে হইতে দেখি যে একেবারে মুখটা ঘুম হইয়া যাইতে আছে, চোখ বন্ধ হইয়া গেছে। আর কই বাবা আমার একদম বুকে বেদনা, বুকে বেদনা, মাথায় আমি জানতাম পারি না। চলো আমার হসপিটাল নিয়ে আসলো, আমি খারাপ না, আমি আমার জানার করে আসছি করে আমার হাল কাটে নিয়ে গেছে, তারা রুমে পাঠাইছে। কালকে মারা গেছে? হ্যাঁ। কোন জায়গায় মারা গেছে? দমনগর হসপিটাল মারা গেছে। যেমন ইনজেকশন মারছে রে দাদা, এইখান থেকে আর পেয়েছে 2 তলার উপরে উঠে হাঁটিয়ে গেছে উপরে। মানে ওই আপনি কইতেছেন যেটা ওই পূজা দেখাত গেছিল, পূজা দেখাতে খাইতে সময় দুর্ঘটনা হয়েছে, মদুদ খাইছিল। আপনি আপনি বাড়িতে একলা গেছলা? আপনারা ইয়া কিতা কইছে? কইছে বাবা পড়ছি আমি। এরপরে ডাক্তার দেখাইছেন, ওই কালকে মারা গেল। शिवचर के तारापुर रामनगर क्षेत्र में देह व्यापार से जुड़े एक महिला व एक युवक को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। इलाके के लोगों के आरोप प्रत्यारोप के चलते छापा मारकर गांव के लोगों ने इस क्षेत्र में आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा और बाद में जमकर पिटाई किया। तत्पश्चात पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया गया। शहर के कई क्षेत्रों में गैरजिम्मेदार तौर पर देह व्यवसाय के व्यापार चलने पर सुस्त सुशील समाज के लोगों के बीच काफी नाराजगी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। রামনগর তারারে ধরা হয়েছে রেপ কেস আনিয়া বেটি লইয়া মহেন্দ্র শোরুমের কিনা ভিতরে তারা বহুত দিন থেকে এইসব করে আইয়া। ওই বেটিটা হইলে 500 টাকা লইয়া করে। ওই মুখ দেখা ও বেটিটা ও তারে তুলবার কাম নাই।
তারে হাতটা তুললো না তাই দেখো ও কইছে মেন ও ভিডিও খুব বাবা করে দেখাও ও ভিডিও কইছে মেন ওই মুখ চোখ খালা করো ওই মুখ খালা করো ও ভিডিও কইছে মেন তুই দেখা রে ও দেখা তুই দেখা তোর বাসা কোন জায়গা হ্যাঁ শিলকুড়ি ক্যাম্প থেকে আর রামনগর আইয়া হে এইসব জিনিস করে রাইয়া असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में पुलिस के वरिष्ठ कार्यकर्ता शांतनु दास ने खुफिया सूचना के आधार पर बड़े पैमाने पर बारहवीं सुपारी जब्त किए हैं। काले व्यापार से जुड़े बारहवीं सुपारी अब सरकारी ठप्पा मारकर भी कई क्षेत्रों में तस्करी किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन चौकन्ना रहकर हर एक क्षेत्र में छापेमारी व कार्रवाई पर जुटी हुई है। शांतनु दास की सफलता को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल भी बना हुआ है। স্যার যে বার্মিজ সুপারি যে ট্রাক ধরা হয়েছে মানে কয়টা ট্রাক ধরা হয়েছে এবং কোন দিন এবং মানে কত লক্ষ টাকার মানে ধরা হয়েছে এটার বিষয়ে আমাদের মিডিয়াকে দু চারটি কথার মাধ্যমে একটু অবগত করুন। গত নবমের দিন রাত্র অনুমান 12টা 15 মিনিটের সময় আমি একটা গোপনীয় সংবাদ পাই যে মিজোরাম ভৈরবীতি হইতে দুইটা বার্মিজ সুপারের লোড ট্রাক এদিকে পার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার এএসআই খুরশেদ আলীকে নাকা চেকিং এখানে পাঠাই এবং রাত্র অনুমান 1:30টার সময় ট্রাক দুইখানা আমাদের রামনাথপুর থানার সামনে আসে। সঙ্গে সঙ্গে দুইটা গাড়ি আটকানো হয় এবং চেকিং করা হয়। চেকিং করে তাতে বার্মিজ সুপারি পাওয়া যায় এবং একটি গাড়ির ড্রাইভার অন্ধকার এবং বৃষ্টি ছিল, ড্রাইভারটা পালিয়ে যান। তো গাড়ি দুটার নাম্বার হলো AS01LC 1446। ওই গাড়িতে 290 বস্তা বার্মিজ সুপারি পাওয়া যায় এবং NL01AD 0358 ওটাতে 195 বস্তা বার্মিজ সুপারি পাওয়া যায়। সেই অনুযায়ী আমরা গাড়ি সিজ করা হয়, জব্দ করা হয় সুপারিগুলি বার্মিজ সুপারি একজন ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করা। আমাদের মাননীয় এসপি স্যার হাইলাকান্দি মহোদয়ের নির্দেশে আমরা কড়াভাবে এখানে চেকিং করছি এবং ওনার কঠোর নির্দেশ হলো যাতে মিজোরাম থেকে কোনো ধরনের বার্মিজ সুপারি এদিকে পার হয়ে না যায়। তো এই যে দুইটা ট্রাক ধরেছেন মানে বাজার মূল্য কত হবে? বাজার মূল্য এখানে মেট্রোলজি আসার পর ওয়েট করা হবে, তারপর বাজার মূল্যটা নির্ধারণ করা যাবে। আনুমানিক কত হবে? আনুমানিক লোকাল তো মানে 350 টাকা কিলো, এখানে 475 বস্তা আছে। টোটাল ওয়েটটা না পেলে তো অ্যাকচুয়াল বলা যাবে না, সঠিক বলা যাচ্ছে না। সঠিক বলা যাচ্ছে না। মোটামুটি কয়েক লক্ষ টাকা, কয়েক লক্ষ টাকা ধরা পড়েছে না? আর ড্রাইভারকে গ্রেফতার করা হয়েছে? ড্রাইভার গ্রেফতার করা হয়েছে, আদালতে করা হবে, সুপুত করা হবে, এবং রিমান্ডে আনা হবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং আমার মাননীয় এসপি স্যারের তত্ত্বাবধানে এইসব সুপারির কেস আমরা তদন্ত করছি। ধন্যবাদ স্যার, আপনি আমাদের মিডিয়াকে সুন্দর তথ্য জানিয়ে দিলেন, সেজন্য আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। दशहरे के दूसरे दिन शिलचर के अंबिकापट्टी क्षेत्र में मारपीट की वारदात को लेकर तमाल वनिक तथा दूसरे कई पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार के जिला उपायुक्त को स्मारकलिपि भी प्रदान किया गया। 72 घंटे के अंदर दूसरे अधिकारियों की गिरफ्तारी के साथ साथ कड़ी कार्रवाई न किए जाने पर बृहत्तर आंदोलन किए जाने का चेतावनी दिया गया। साथ ही कानूनज्ञ सौमेन चौधरी व दूसरे कार्यकर्ताओं के ओर से इस संदर्भ में आरोपी व्यक्तियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी तथा गैर जिम्मेदार तौर पर कुछ लोगों को जमीन दे दिया जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार कुछ आरोपियों को जमीन मिल जाने पर उन्हें बहरहाल कोई कार्रवाई तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन लोगों में नाराजगी का दौर बना हुआ है। আজকে আমরা বিভিন্ন পুজো কমিটির যারা রয়েছে শহরে সবাই মিলে ডিসির কাছে একটা মেমোরেন্ডাম দিতে এসেছি। একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে 6 অক্টোবর দশমীর পরের দিন, এবং আমরা দেখে আসছি বিগত 5-6 বছর ধরে দশমীর দিনে এবং দশমীর পরের দিন এবং তার পরের দিন শহর অঞ্চলে দশমী ঘাট অবধি খুব একটা সিকিউরিটি ফোর্স আমরা দেখি না, যার দরুন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনাবলী ঘটে থাকে। এবারের 6 তারিখ দশমীর ঠিক পরের দিন সেই হিসেব মতো আমরা দশমীর দিন যা ঘটনা ঘটেছে, ছুটফাট ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু দেখতে গেলে
শান্তিপ্রিয়ভাবেই দশমীটা কেটেছে। দশমীর পরের দিন ছিল 6 তারিখ। সেই 6 তারিখে আমরা দেখতে পেলাম পুরো শহর জুড়ে বিভিন্নখানে বিভিন্ন ঘটনাবলী ঘটেছে। আর এটার ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিজন হচ্ছে যে পুজোর সময় যেভাবে প্রশাসন তৎপর থাকে, দশমী বা দশমীর পরদিন বা তার পরদিন সেই তৎপরতাটা আমরা দেখতে পাই না। 6 তারিখে যখন একটা পুজো কমিটি তারা আশ্রম রোড হয়ে, চেঙ্কুরি রোড হয়ে, কলেজ রোড হয়ে অম্বিকাপুর পয়েন্টে পৌঁছয়, সেই সময় সেই পুজো কমিটির কিছু যারা তার মধ্যে ইনভলভ ছিল, সেই ঘটনা যা ঘটেছে সেই দিনে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম মারফত আমরা আজকে ডিসি মহোদয়কে দিয়েছি। এবং সেই ঘটনায় আপনারা যারা প্রেস মিডিয়ায় আছেন সবাই জানেন কি ঘটনা ঘটেছে। আমি আর বিস্তারিতভাবে সেটাকে আবার উল্লেখ করতে চাইছি না, কারণ এটা খুব দুঃখের বিষয় যে সেই দিনকার ঘটনায় কত মানুষ ইনজিওর্ড হয়েছে বা তাদের কি অবস্থায় রয়েছে আপনারা সবাই জানেন। যাতে করে যারা দুষ্কৃতিকারীরা ছিল সেই দিন এফআইআর একটা হয়েছিল, প্রথম পুলিশ নেয়নি এফআইআর, তারপর সেকেন্ডলি পুলিশ এফআইআর নিয়ে 3-4 জন দুষ্কৃতীকে তারা আনলো। তারপর সেই জায়গায় দেখা গেল একদিন পর না দুদিন पहले बालाघाटी की जाने माने दुर्गा पूजा प्रतिष्ठान उदारवन कालीबाड़ी पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं को दूसरे पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। सूत्रों के अनुसार काली पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम जनता तथा गरीब दूत समुदाय के लोगों के सहयोग के लिए एक भवन बनाया गया है। ट्रस्ट की ओर से बनाए गए इस भवन में गरीब व निचले स्तर के सभी कार्यकर्ता अपने बच्चों की विवाह, जन्मतिथि, जन्मदिवस उद्यापन व दूसरे कार्यक्रम के लिए इस क्षेत्र में सहयोगिता पा सकते हैं और कम से कम खर्च पर यह भवन उन्हें मुहैया करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि बाहर से आए अतिथियों का भी इस क्षेत्र में रखने की आयोजन किया जा रहा है। उदाहरण सार्वजनिक काली पूजा कमेटी यानी कालीबाड़ी काली पूजा कमेटी के कार्यकर्तागण पिछले कई वर्षों से वर्धित फंड के आधार पर इस भवन का निर्माण कर रहे हैं और इलाके के लोगों के बीच सेवा का माहौल तथा पिछले गरीब हुए क्षेत्र के लोगों को सहयोग में जुटने की प्रयास को सामने रख ट्रस्ट चला जा रहा है। पत्रकार सम्मेलन में इस दिन विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए गए। दुर्गा पूजा कमिटी उपदेष्टा मंडलेर सदस्य शंकर राय, आमी प्रथमे धन्यवाद जानाচ্ছি पुलिस प्रशासन के। उनारा যেভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন उनाদের জন্য আমরা এত বড় আয়োজন করতে পেরেছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাংবাদিক ভাইদের, উনাদের প্রচারের জন্য আজকে আমাদের এত লোক সমাগম হয়েছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভক্তবৃন্দ যারা আমাদের প্যান্ডেলে এসেছেন, উনাদের সহযোগিতার জন্যই আমরা এই সুন্দরভাবে আয়োজনটা শেষ করতে পেরেছি। আর আমরা প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যেভাবে আমরা জেনারেল লাইন আমরা রাখি, সবার জন্য জেনারেল লাইনের ব্যবস্থা থাকে, সেই দিকে আমরা বিশেষ ব্যবস্থা নেই। নিচে ব্লক বসিয়ে দিই যাতে লোকে বৃষ্টি হলো কাপড় নষ্ট না হয়, সেই দিকে চকলেট বিতরণ, জল বিতরণ আমরা করে থাকি। আর বাকি যেদিকে ভিভিআইপি রাস্তা আছে বা সাংবাদিক ভাই, পুলিশ প্রশাসন, আর্মি, সিআরপি, আমাদের যারা গেস্ট ওদের প্রবেশ পথে যারা আমাদের প্রবেশ করেন ওনারা আমাদের একটা দান দিয়ে থাকেন। সেই দানকৃত অর্থের দ্বারা আমরা শনি মন্দির করেছি, ভবন করেছি, জমিন কিনেছি, আমাদের দুর্গার স্থায়ী মন্দির করেছি, আমাদের ক্লাব গৃহ নির্মাণ করেছি, এগুলো আমরা করেছি। ধন্যবাদ। ভবনটা আমরা নির্মাণ করেছি, সেখানে থাকারও ব্যবস্থা আমরা করছি। আমরা দূর দূরান্ত থেকে কেউ যদি সেখানে বিয়ের অনুষ্ঠান করতে চান বা কোনো অনুষ্ঠান করতে চান, এখানে থাকা খাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট সব কিছু আমরা করিয়ে দেব, আপনারা এখানে করতে পারবেন। সবার জন্য সেই ভবন খোলা থাকবে, কমিটির সাথে যোগাযোগ করলে সেই ব্যবস্থা করে দেব। যদি কেউ উদারবন্দ এসে বিপদে পড়ে রাষ্ট্র যাপনের জন্য ওদেরকেও থাকার মতো আমরা ব্যবস্থা করে দেব। একটা কিছু আমাদের দিতে হবে, যেমন লাইট বা এই কাজের ওদের একটা পয়সা দিতে হবে, একদম মিনিমাম ইয়ে দিয়ে এখানে থাকার আমরা ব্যবস্থা করি। পর্যন্ত নিয়ে বিতরণ করেছে, সামাজিক কাজে আমরা জড়িত। এবারও আমরা ক্যান্সার হসপিটালে কাপড় দিয়েছি, লোকেলে আমরা লোকেল অনেক
সব পূজা কমিটিতে আমরা একটা কুপন দিয়েছিলাম, ওনারা লোক পাঠিয়েছে, ওনাদেরকেও বস্ত্র বিতরণ আমরা করেছি। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সবাইকে অনুরোধ রাখবো, আপনাদের দানবিত অর্থ দ্বারা নির্মিত ভবন, সেই ভবনে যদি গরিব কারো বিয়া বা কোনো অনুষ্ঠান করার ইচ্ছুক আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। একদম একটা সন্তান দিতে ওদিকে ঢুকেন, আপনারা কোনো সন্তান নেই, আমরা গাইড করবেন। ও ভাই বললাম দিচ্ছি, পাবলিকের ডিমান্ডে বাধ্য হয়েছে। আজকেও যে সাংবাদিকেরা ঢুকেন ওই যে আইও আইনি कैवट समाज उन्नयन समिति के कार्यकर्ता तथा कई पूजा कमेटी के कार्यकर्ता को दुख से तपोवन नगर क्षेत्र में सभा आयोजित किया गया। सभा में गैर जिम्मेदाराना तौर पे टिप्पणी किए जाने पर सिलचर शहर के कुछ बुद्धिजीवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का चेतावनी दिया गया। पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं की ओर से यह कहना था कि मारपीट की वारदात से पूजा कमेटी का कोई लेन देन नहीं है, जबकि इस क्षेत्र में कोई भी दुष्कृतिकारी हो सकता है। पुलिस प्रशासन उस मामले की छानबीन करे और अपराधी को गिरफ्तार करे। कई और पहलुओं को लेकर इस इलाके के कई प्रवीण बुद्धिजीवी तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में सभा आयोजित किया गया। सभा में जल्द से जल्द प्रशासन की ओर से कार्रवाई किए जाने के साथ साथ शांति संप्रीति का माहौल बरकरार रखे जाने के लिए भी अपील किया गया। করছেন আমাদের গুরুজন বলবো নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়, এখানে সবাই যারা মঞ্চকে আলোকিত করে আছেন এই সমাজের পুরোধা সবার প্রতি তৎসঙ্গ এই এরিয়া যারা মানুষ আছেন আমি বিজয়ের প্রণাম শুভেচ্ছা ভালোবাসা নিবেদন করছি। সামাজিক ব্যবস্থা এটা মাথা পেতে নিতে রাজি আছে, এটাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমি আজকের সভার সভাপতি হিসাবে শিলচরের সুশীল সমাজের প্রতি আমিও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অত্যুক্ততা করে কোনো লাভ নেই। একটা কথা আছে, পিকি মুন্ডে ছড়ে বসে কহে ঢোকা নারী, হাত পা প্রত্যেক কাজে ভুল করে ভারী। আমাদের যে মাথার চুল আছে, চুলে বললো কি যে হাত পা চলতে গিয়ে বড় ভুল করে। আরে হাত পা তো ভুল করবেই, কারণ হাত পা কাজ করে, চুলে তো আর কোনো কাজ করে না। ওকে কেটে ফেলে দিলেও কোনো অ্যাকশন নেই ওর, শুধু সুন্দর এবং বিশ্রী ওইটাই ওর ফাংশন। তো আজকে যারা সমাজে আমার পাপ্পু ভাতিজা বলছে যে যখনই হিন্দু সংগঠনের কোনো কাজে যাওয়া যায় তখন এই অঞ্চলের ছেলেগুলোকে পায়। ভালো কাজ করতে গেলে অনেক সময় অনেক খারাপ কাজ ঘটে যায়। সব তো আর সমান না, আমাদের হাতের 5টা আঙ্গুল আছে, 5টা আঙ্গুল সমান না। কেউ যদি দুষ করে থাকে, আপনারা, আমি সুশীল সমাজকে বলছি যে যারা এই বড় বড় কথা বলছেন, আপনারা যে কোনো ছেলে যদি দুষ করে থাকে এই অঞ্চলে, আপনারা নিজের ছেলে ভাবে এদেরকে শাসন করার দায়িত্ব নিয়ে এখানে আসুন, দেখুন এখানে শাসন হয় কিনা। আর আমি 1968 ইংরেজি থেকে কৈবর্ত সমাজের টাচে আছি। অনেক কৈবর্ত লোকই জানে আমি এই সমাজের লোক, কিন্তু আমি অন্য সমাজের হয়েও আজকের দিনেও এই মিটিংয়ে আমাকে সভাপতি বানানো হয়েছে। 68 ইংরেজিতে আমাকে সনবিল থেকে আরম্ভ করে ওয়াঙ্গির বন, কালীবাড়ি, বিন্দাকান্দি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক জায়গায় কোনো বড় মিটিংয়ে এক সময় আমি যেতাম। তো আজকের দিনে আমি দেখেছি এই সমাজে লোক সম্মান দিতে জানে, এই সম্মানটা অন্য জায়গায় দিতে জানে না, তাই ওরা স্ক্যাটার্ড এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আমি আরেকটা কথা বলছি, যে কথাটা অনেকেই বলছেন, আমি পুনর্বার বলছি, সৌমেন বাবু কে আছেন, উনি অ্যাডভোকেট। একটা কনস্ট্রাকটিভ কথা বলা ভালো, কনস্ট্রাকটিভ কথা বলা ভালো। সামাজিক ক্ষেত্রে তার উকালতির দক্ষতা দেখানো নয়। সমাজে সমাজে লাগিয়ে দিয়ে এখান তো ফিস পাওয়া যাবে না ভাই, কারণ ফিসের কোনো ব্যবস্থা নেই। আর আপনি যে মুগুরের কথা বলছেন, আমি দেখেছি মুগুর তো এখানে অনেক শক্ত, এই মুগুর সামলানো যাবে না। তাই এসবে না গিয়ে আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকে সবার সভাপতি হিসাবে। আপনারা আসুন, আপনারা বিচার দিন, আপনারা দেখিয়ে দিন কোন ছেলেটা অন্যায় করতে, দেখুন আমরা কিভাবে শাস্তি দিতে পারি। ধন্যবাদ। আর বাড়াবেন না, বাড়লেই बाढ़े। नगर पालिका विभाग की सूचना के आधार पर सिलचर शहर के कई क्षेत्र में नगर पालिका के अधीन कई नई परियोजना लागू किया जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में कई वार्ड भी बनाए गए हैं। सिलचर शहर को कई क्षेत्र में बांटा गया है। विभिन्न वार्ड के कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में परेशानी तथा अपने कंप्लेन 22 अक्टूबर के अंदर दाखिल किए जाने का अपील किया गया है। जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और बुद्धिजीवी तथा जाने माने हस्तियों को इस संदर्भ में अपनी मशवरा व अभियोग प्रदान किए जाने के लिए अपील भी किए हैं। हमारा जो सिलचर म्यूनसिपल बॉडी है
म्यूनसिपल बोर्ड है उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाने का डिसीजन लिया गया था, तो हम लोगों ने एक प्रपोज्ड मैप गुवाहाटी भेजा था जिसका गजट नोटिफिकेशन 7 तारीख के डेट से आया है। तो एज़ पर म्यूनसिपल एक्ट 7 तारीख के बाद 15 दिन के भीतर अगर किसी भी जो प्रपोज्ड कॉरपोरेशन का मैप है, अगर किसी को लगता है कि वो इस मैप में छूट गया है या फिर किसी को लगता है कि वो इस मैप में नहीं रहना चाहिए, तो आप क्लेम्स या ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। 22 तारीख के शाम 5 बजे तक हमारे म्यूनसिपल बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री आशुतोष डेका ADC कचार, उनके चेंबर में हार्ड कॉपी दे सकते हैं या फिर उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं। लेकिन 22 तारीख शाम 5 बजे कट ऑफ टाइम है। उसके बाद हम ये सारे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को एक सीजल करके हम गुवाहाटी डहुआ के पास डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास भेज देंगे फॉर नेसेसरी एक्शन। नहीं होगा उसको नया वार्ड, देखिए जो टाउन का जो एरिया था उसमें चूंकि एक वार्ड में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया तो उसको भी रिस्ट्रक्चर किए हैं हम लोग। तो वो रिस्ट्रक्चरिंग भी आपको अगर लगता है कि आपको उस वार्ड में नहीं जाना चाहिए, आप उसको ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ये बेसिकली ड्राफ्ट है, फाइनल तब होगा जब ये सारे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उसके बाद जो फाइनल हमको गुवाहाटी से कम्युनिकेशन मिलेगा डहुआ से, वो हमारा फाइनल कॉर्पोरेशन का मैप होगा, जिसके बाद हम वोटर लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे वार्ड वाइज। और हियरिंग कहाँ से? हियरिंग गुवाहाटी, हियरिंग डहुआ ही हियरिंग लेंगे। अगर डहुआ को लगता है कि डिप्टी कमिश्नर को कुछ हियरिंग देना है तो डहुआ विल टेक अ डिसीजन दैट दीज हियरिंग्स विल बी टेकन बाय द डिप्टी कमिश्नर। तो हम लोग उसको सर ये जो प्रपोज मैप है वो किस आधार? ये म्यूनसिपल एक्ट में जो हमारा 3 पॉइंट है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और प्रपोज्ड रेवेन्यू फॉर द म्यूनसिपैलिटी। पॉपुलेशन कितना? ये 3,26,907 स्क्वायर किलोमीटर, 59.49 स्क्वायर किलोमीटर। बराकाठी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने क्रिकेटर अलग सरकार का निधन होने पर बराकाठी के लोगों के बीच दुखद माहौल बना हुआ है। लगभग 1 साल से अलग सरकार बीमार थे और हाल ही में उनका निधन हो गया। उनके निधन के चलते क्रिकेट प्रेमियों के बीच दुखद माहौल बना हुआ है। जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने भी अपना झंडा अर्धनिमित रखकर उन्हें श्रद्धा सम्मानित किया और उनके शव के प्रति पुष्पांजलि माल्यार्पण कर अपना अंतिम श्रद्धांजलि भी प्रदान की। गौरतलब है कि अलग सरकार जिला क्रीड़ा संस्थान के साथ पिछले कई वर्षों से अहम तौर पर जुड़े हुए थे। समाचारों के अंत में बड़ा वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के परिवहन, आबकारी व मीन विभाग के अधिकारियों को लेकर मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने आयोजित किया पर्यालोचना सभा। कई पहलुओं पर लिया गया सिद्धांत। लिंक रोड क्षेत्र के रहने वाले अध्यापक व उनकी पत्नी के ऊपर सोसाइटी के कार्यकर्ता व सिक्योरिटी द्वारा जानलेवा हमला किए जाने के चलते थाने में दर्ज किया गया FIR। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया जानकारी। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के कप्तानपुर जीपी के 10, 15 व 16 नंबर वार्ड में रहने वाले लोगों ने बिजली बिल के खिलाफ व्यक्त किया नाराजगी। जल्द से जल्द व्यवस्था ग्रहण किए जाने के लिए किया गया अपील। गोसाईपुर चलता गांधी चौथे खंड के सड़क अनुमोदन के नाम पर
ईएनडी बांध काटे जाने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। विधायक मेघकांति सोम से जल्द कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। TNXT एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर पत्रकारों को दिया गया विस्तारित जानकारी। सचिव लक्ष्मी निवास खालवा ने सदन में किया खुलासा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।